Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this, right? It's the mid-2000s, and Greenpeace has Apple squarely in its crosshairs. Oh, yeah. A completely different era of corporate relations. Totally. They've launched this massive, highly coordinated digital campaign, I think it's called Green My Apple. And the activists are just relentless. Right. They were going after the toxic chemicals in the manufacturing process. Exactly. Like brominated flame retardants and, PVC plastics. And they didn't just write angry letters. They actually built a website that perfectly mimicked Apple's iconic, sleek design aesthetic. But they used it to highlight environmental degradation, right? Yeah. It was brilliant. It was this classic hostile standoff. Activists on the outside throwing these digital stones at the corporate fortress, basically trying to force Steve Jobs and his whole executive team to bend. It was the quintessential David and Goliath narrative. It really defined corporate activist relations for decades. Right, where you have this passionate social movement with moral authority, but zero capital. Exactly. Applying intense public pressure to force a massive, heavily resourced corporation to change its fundamental supply chain. But here's the twist. Fast forward just a few years. The dust settles, but the war hasn't ended the way historical precedent would suggest, right? Not at all. Instead of activists picketing outside the gates or Apple releasing some dismissive PR statement, those very same Greenpeace representatives are now inside. It's wild to think about. It really is. They are literally sitting in the Apple boardroom. They actually hold shares in the company, and they are signing a formal collaborative agreement with Apple to source greener energy. They went from enemies at the gate to partners at the table. Exactly. Literally mapping out clean energy infrastructure together. It is a stunning metamorphosis. I mean, truly. And this specific case isn't just an isolated anecdote or, some weird blip in corporate history. Right. It represents a fundamental seismic shift in the whole ecosystem of global business and social change. The rigid lines separating the people protesting the corporation and the people running it have almost entirely dissolved. And that remarkable shift from adversaries to partners, from outside agitators to inside collaborators, is the core of our exploration today with you. It's such a fascinating topic. It really is. We are basing our discussion on a beautifully crafted, rigorously peer-reviewed article published in the prestigious Academy of Management Annals. Which is, of course, an FT50 listed journal. Right, exactly. The paper is titled Contention, Corporate Activism and Collaboration, the Blurring Boundaries Between Firms and Social Movements. And the researchers behind this work are Kate Odziemkowska from the University of Toronto and Forrest Briscoe from Cornell University. Their work is just incredible. They synthesized decades of fragmented research. Yeah, pulling together literature from sociology, management, and political science, right? Exactly. To show us a picture of a world where the old rules of engagement have completely evaporated. But before we trace the actual mechanics of how that evaporation happened, I do want to share a quick update with you regarding our schedule and focus. Oh, right. The news schedule. Yeah. So starting from March 2026, we have shifted to a weekly release schedule, bringing you new discussions every Sunday and Monday. Which is really exciting. It is. Sundays will focus on classic papers or book reviews, while Mondays will zero in on publications from top-tier, peer-reviewed journals, just like this one. We deeply appreciate our loyal subscribers for supporting this initiative. It really means a lot. It does. And the rationale for this specific limited schedule is tied to a reality we care a lot about, AI-assisted productions, including the back-end infrastructure that helps us process research and bring this audio to you, it has a heavy impact on nature and climate. Right. There's a considerable water intake required by those back-end data centers. Exactly, to keep the servers cool during all that intense processing. So limiting our weekly release is our conscious way to give back to climate change initiatives. It's doing our part to reduce our digital and environmental footprint. Yeah, without losing the richness of our academic discussions. It's a vital consideration. I mean, if we are going to spend our time analyzing corporate sustainability and environmental movements, it only makes sense to audit our own infrastructural impact, right? Right. Practice what we preach.
Also, just a quick note on the broader academic journal landscape. We are well aware of the recent changes to the FT50 journal list for 2026. Yeah, there's been a lot of chatter about that. Definitely. But we want to emphasize that the outgoing journals remain extremely prestigious, and their papers will absolutely continue to be featured in our discussions. Right. For convenience, especially to new scholars trying to navigate the field, we're just referring to them as emeritus FT-listed journals. Perfect way to frame it. Additionally, we acknowledge the formal announcement that the highly respected practitioner journal MIT Sloan Management Review will stop production in September 2026. Which was huge news. Massive. But we emphasize strongly that this cessation does not diminish its massive contribution to the management research community over the last 6 decades. Not in the slightest. We will absolutely continue featuring its pivotal articles in our Weekend Classics section. Exactly. Our community discussion prioritizes literature impact, methodological rigor, and sheer quality over any specific index or list. So thank you for making the time to listen and support us. Quality and insight always transcend the administrative lists they sit on. The actual ideas are what drive the field forward. So true. Now, I urge you, the listener, to kindly make time to read this beautifully constructed article. The link is right there in the show notes. But to set the context. Especially if you are someone just stepping into academic research. Right. Perhaps embarking on your own journey into organizational literature. Let's distill the core thesis into plain English. For a long time, we thought of companies and social movements as opposing forces. It was a simple binary, right? Yeah, activists protest, companies defend. But this paper proves those boundary lines are vanishing. Odziemkowska and Briscoe break this evolution down into 3 distinct domains. First, the firm as a target, where the company is attacked. Right. Second, the firm as a participant, where the company itself acts like an activist. And third, the firm as a partner, where the company and the movement actually team up. That 3-part framework provides such a vital lens for understanding the modern corporate landscape. We've moved from a binary world of us versus them into a highly complex, interwoven reality. Where the roles of activist and executive are sometimes played by the exact same person on the exact same day. Which is mind-blowing when you think about it. It is. How did we get here? Because if we rewind 20 years, the idea of a Fortune 500 CEO publicly championing a radical social cause would have been unthinkable. Totally unthinkable. It would have been professional suicide. So how did we transition from traditional placard-waving boycotts to this complex, intertwined ecosystem? Well, we can see the academic history traced in the paper unfolding in these sort of distinct ways. The first wave of research really crystallized around the year 2000. Like the massive anti-globalization protests. Exactly. Think back to the 1999 WTO protests in Seattle. At that time, scholars viewed movements and firms as strictly contentious. It was very black and white. The paradigm was straightforward. Activists wanted to change institutionalized norms. Things like exploitative labor practices or environmental degradation, human rights violations, and firms were viewed as stubborn, static targets that needed to be coerced into changing. So the activists held the moral high ground but lacked institutional power, while the firms held all the institutional power but were actively resisting the moral demands. Right, it was a pure siege mentality. But over the last decade, things shifted. Massively. We've seen a second wave of research emerge. Yeah. There has been a massive shift toward integrative research, mostly driven by undeniable real-world changes. Like what? What actually changed on the ground? First, we've seen a staggering rise in mass societal participation in movements globally. The sheer volume of people willing to march or strike or digitally organize for climate action or racial justice has just exploded. And concurrently, we've seen extreme polarization on almost every conceivable social issue, right? Absolutely. Yeah. And crucially, the maturation of information and communication technologies, specifically algorithmic social media, it completely rewired how humans organize and express outrage. Okay, let's pause and define our terms before we dive into the technology, just so we're all on the same page. When we say social movement in this context, what do we actually mean? That's a great question. Because the phrase gets thrown around a lot, like a brand launches a marketing campaign for running shoes and calls it a movement. Right. The authors draw on a classic minimalist definition from sociologists McCarthy and Zold. A social movement is essentially a set of opinions and beliefs within a population that represents preferences for changing some elements of the social structure or reward distribution of a society. Okay, got it.
But the crucial differentiator is that a movement operates outside routine government channels. Oh, interesting. So an industry lobbying group quietly meeting with a senator, that isn't a social movement. Exactly. A social movement is an extra-institutional push. It's messy, it's public, and it's inherently demanding structural change. And this is where the technological shift becomes so pivotal, right? Historically, if a movement wanted to pressure a firm, they were entirely dependent on traditional media gatekeepers. You had to organize a protest physical enough or disruptive enough to convince the evening news or a major newspaper to cover it. Right. If the New York Times didn't write about your boycott, it practically didn't exist. Exactly. But social media bypassed that completely. It lowered the barriers to participation to almost zero. You don't need a massive, well-funded headquarters to organize a global boycott anymore. You really just need a compelling narrative and a smartphone. I mean, a single leaked video showing supply chain abuses, say, appalling working conditions in an overseas factory, that can bypass all corporate PR filters and generate global moral outrage in a matter of hours. It's incredible. It allows for rapid, decentralized coordination. It does. It feels like we've gone from a medieval siege where activists are camped outside the castle walls with pitchforks trying to starve the executives into submission to a scenario where the activists have somehow bypassed the walls completely. Yes. That's a perfect analogy. They're in the building, influencing the employees, altering the stock price in real time. But the siege is still happening, right? Because firms are still targets. They are targeted now more than ever, which actually brings us to the first of the three domains. The firm as target. Okay, but we have to ask why activists bother targeting firms at all rather than just pressuring the government to pass better laws. I mean, isn't that what the government is for? In theory, yes. But the answer is that firms offer direct, pragmatic levers for change. Right, because if Congress is gridlocked and takes 5 years to pass a watered-down environmental regulation, activists don't have the luxury of time. Exactly. But if you can pressure one massive multinational corporation to change its global supply chain policy today, the ripple effects are immediate and planetary. Furthermore, big firms serve as high-visibility platforms, don't they? They do. When a movement targets a massive consumer brand, they are utilizing the brand's own visibility to draw public attention to the movement's broader cause. The firm essentially becomes a stage for the movement's messaging. But the tactics used on that stage must have evolved, though. We aren't just talking about people chaining themselves to bulldozers or picketing outside a storefront anymore. Oh, the repertoire of contention has expanded significantly. Physical protests and consumer boycotts are still utilized, but movements now heavily leverage institutional tactics. Like what? They file strategic lawsuits designed to bleed a company's resources or force internal documents into the public record. They initiate proxy proposals at shareholder meetings. Oh, proxy proposals are fascinating because that's like using the machinery of capitalism against itself. Exactly. Activists buy enough shares to get a seat at the annual meeting, and then they force all the other shareholders to officially vote on whether the company should, for example, disclose its political lobbying donations or its carbon footprint. It forces the executives to take a public stance on really uncomfortable issues. And beyond the institutional tactics, we see the evolution of digital mobilization, right? Activists use targeted hashtags, viral e-petitions. And the strategic circulation of visceral evidence like leaked audio or internal memos, specifically designed to foment moral outrage and damage the firm's reputation in the eyes of its consumers. Okay, but if I'm an activist with limited resources, how do I pick my target? There are literally thousands of companies. I imagine there's a science to figuring out who will actually break under the pressure. There absolutely is. Yeah. This introduces the concept of opportunity structures. Activists are highly strategic actors. They don't just attack the worst offenders, they target the firms that seem most likely to concede. Right, you want a return on your investment. Exactly. A firm is an attractive target if it's large and highly visible, because a win there generates massive press and sets an industry standard. Makes sense. But they also look closely at ideological alignment. Firms headquartered in liberal states, or firms with liberal CEOs, are paradoxically targeted more frequently by progressive activists. Wait, hold on. That feels completely backward. It does, doesn't it? Why wouldn't you attack your actual enemy? If you're a progressive environmental group, why wouldn't you target the most conservative, resistant fossil fuel executive? Are you saying activists are essentially bullying their allies just because it's an easier win? It seems highly counterintuitive, but think about it through the lens of resource mobilization.
Activists want a tangible return on their investment of time, money, and energy. Okay. A liberal CEO who already professes to care about social issues, facing pressure from a progressive workforce and progressive consumers, is caught in a trap of their own rhetoric. Oh, I see. They are much more likely to cave and grant a concession to protect their self-image and employee morale. So the activists are exploiting the hypocrisy gap. If a company claims to be green and progressive, but their supply chain says otherwise, attacking them forces them to live up to their own marketing. Exactly. Whereas a conservative executive running a business in a conservative state, whose customer base actively opposes the activists' cause, has zero incentive to concede. Right. They don't care. To that executive, fighting the activists actually boosts their standing with their own stakeholders. So activists target the cracks in the fortress where the wall is already leaning their way. Wow. That brings up a fascinating dynamic the paper mentions regarding internal versus external activists. It's not just pressure from the outside anymore. Not at all. External activists, the social movement organizations, or SMOs, use those contentious tactics we discussed to disrupt a firm's reputation. But internal activists, the actual employees of the targeted firm, for much higher personal stakes. If an employee protests too loudly, they could be fired, lose their health insurance, or derail their career. So they have to be more careful. Exactly. Because of this risk, internal activists tend to use persuasion, logic, and issue selling within the company. They try to convince middle management that adopting the movement's demands makes good business sense. It's an incredible synergy when you think about it. You have the external activists outside creating massive reputational heat, making the executives panic. Yeah. And then you have the internal activists inside calmly presenting a slide deck on how adopting sustainable practices will magically solve the PR crisis. And the research shows external movements actively cultivate these insider advocates. They provide sympathetic employees with the language, the data, the white papers, and the strategic frameworks needed to argue for change in the lunchroom and the boardroom. They are literally feeding ammunition to the people inside the walls. But when a firm is targeted like this, it can't happen in a vacuum. What happens to the company next door? I mean, if Apple's getting hammered by Greenpeace, what is Microsoft doing? The paper refers to these as indirect outcomes, or spillovers. When a movement aggressively targets one firm, competitors watch very closely. Taking notes. Exactly. We often see defensive innovation. A competitor might quietly overhaul their own supply chain or adopt greener practices without making a public fuss, specifically to ensure they don't become the next target on the activist list. So they learn from the pain of their rival. Furthermore, we see employee mobility spillovers. If a targeted firm stubbornly resists the activists, and the internal employees feel their values are being compromised, those employees often quit. They just leave. Yeah, they switch jobs to ideologically aligned firms, essentially draining the resistant firm of top talent. In highly competitive sectors like tech, losing your best engineers because of a rigid sociopolitical stance is a massive operational vulnerability. Now, I want to make sure we are capturing the full picture here objectively without leaning into any cultural assumptions. Because when we talk about activism, protests, and boycotts, the modern mind often jumps immediately to progressive or left-leaning causes. Right. But targeting goes both ways, doesn't it? It absolutely does, and we must be completely neutral and precise about the data presented in this research. Corporate targeting comes from all sides of the political spectrum. Okay. The paper highlights empirical data showing that between 2000 and 2014, 16% of all corporate boycotts were initiated by conservative movements. Wow, 16%. Yes, similarly, between 2000 and 2015, 9% of protests targeting Fortune 500 companies were organized by conservative groups. So a company might face a progressive boycott on Monday for their environmental record, and then a conservative boycott on Tuesday for their internal diversity policies. Exactly. They are caught in a multifaceted ideological crossfire. We are simply observing the mechanics of how movements exert pressure, regardless of the political banner they fly. Right, it's just the mechanism. And firms don't just absorb this pressure passively, do they? No, they countermobilize. They are highly strategic, well-funded actors. When targeted, they often engage in rhetorical delegitimation. Let's translate that into plain English. What does rhetorical delegitimation actually look like in practice? It's a classic public relations maneuver. The firm goes to the media and attempts to reframe the activists as fringe, unreasonable radicals who just don't understand the complexities of the global economy. I see. They try to strip the movement of its moral authority
by highlighting any disruptive or illegal tactics used by the protesters. So they shift the narrative from "we are polluting the river" to "these anarchists are blocking traffic and destroying jobs." Precisely. Additionally, firms try to co-opt moderate activists. If a movement has different factions, the firm will invite the most conservative, business-friendly leaders of the movement to the table. Offer them some minor concessions. Right? And use that partnership to isolate and delegitimize the radical factions. The paper even notes documented evidence of firms engaging in covert intelligence gathering. Like spying. Basically, yeah. Hiring private risk management firms to monitor activists' social media, infiltrate planning meetings, and anticipate campaigns before they even launch. Wow. Putting myself in the shoes of a corporate strategist looking at these numbers, it feels like targeting is an incredibly high-risk, exhausting game for everyone involved. It is. Does the data show that activists actually win substantive structural changes, or do firms just offer up symbolic PR moves like changing their logo color for a month or putting out a vague statement of solidarity just to make the protests stop? Well, the outcomes are highly varied. Sometimes it is purely symbolic, what the literature refers to as woke washing or greenwashing. Right. The firm makes a superficial gesture without changing any underlying operational realities. But often, firms do make substantive changes, particularly when the internal employee pressure aligns perfectly with the external movement pressure. Ah, the inside-outside squeeze. Exactly. But here is the critical evolution. Firms eventually realize that constantly playing defense, constantly waiting to be attacked and then managing the fallout, is exhausting and incredibly risky to their brand equity. Right, it's not sustainable. So, sometime in the last decade, a new strategy emerged. Firms decided to try bypassing the target phase altogether by picking up the megaphone themselves. Which moves us out of the realm of defense and into the second domain identified in the paper, the firm as participant. This is the scenario where the company decides, we aren't going to wait to be boycotted, we are going to preemptively take a stand. Right. This phenomenon is known as corporate sociopolitical activism, or CSA, which also encompasses CEO activism. And this is when a firm, or its chief executive, takes a public, highly visible stance on a partisan or socially contested issue that is largely unrelated to their core business operations. Exactly. And the timeline on this is wild. The paper notes that the percentage of S&P 500 firms engaging in this kind of activism rose from less than 1% in 2011 to nearly 40% by 2019. That is an exponential explosion in less than a decade. It really is. It went from being a fringe, deeply taboo corporate behavior to a standard operating procedure for almost half of the biggest companies in the world. And roughly 28% of these stances are announced directly by the CEOs themselves. It is one of the most profound behavioral shifts in corporate governance in modern history. And what is striking is that the tactics they use look remarkably like the tactics of the social movements themselves. Like what? Well, firms are signing open letters to politicians, making passionate public statements on social media platforms, completely overhauling product packaging to reflect a social cause, and providing massive monetary support to movement organizations. But why? What are the antecedents here? I mean, if a CEO's primary legal and fiduciary mandate is to maximize shareholder value, why on earth would they risk alienating half their potential customer base by taking a deeply partisan stance on a hot-button social issue? It seems like corporate suicide. It seems that way, but it requires a highly complex calculus. Part of it certainly stems from the genuine personal values of the CEO. Leaders are human beings with moral compasses. Right, of course. But beyond personal conviction, it is heavily driven by stakeholder alignment. They're looking analytically at their workforce, their core consumer base, and their institutional investors. And sometimes this leads to what scholars call begrudging activism. Begrudging activism, like they don't actually want to weigh in, they'd rather just sell shoes or software in peace, but they feel they have no choice. Exactly. Consider this striking empirical finding from the paper. 73% of CEO activists are actually Republican-leaning in their personal political donations and voting histories. Wait, really? 73%? Yes. Yet they are frequently taking highly visible, progressive public stances. How does that happen? How does a conservative CEO end up writing a public letter demanding progressive social reform? Because they are navigating incredibly complex, high-pressure environments. Imagine you are that conservative CEO. Your top software engineers, the talent that literally builds your product, live in progressive urban centers and demand that their employer reflects their values.
Your target demographic is young, progressive consumers who actively factor a brand's social footprint into their purchasing decisions. Right. In that environment, the CEO might engage in liberal activism, simply to maintain workforce morale, prevent a talent exodus, and retain consumer loyalty. They are bending to the ideological gravity of their most critical stakeholders. Yes. It's a survival tactic disguised as a moral imperative. That sounds incredibly stressful. You are taking a stand and making your core employees happy, but you are invariably infuriating everyone else in a highly polarized society. That is the defining risk of corporate socio-political activism. It is a massive double-edged sword. CSA can massively increase alignment, motivation, and loyalty among stakeholders who agree with the stance. They feel proud of where they work. Right. But experimental evidence cited in the paper shows it can completely demotivate unaligned employees. If you are a conservative employee at a firm that just took a loud progressive stance, your productivity often plummets. Your organizational loyalty drops, and you feel alienated from your own workplace. And what about the consumers? We hear about boycotts constantly, but do consumers actually vote with their wallets when a firm becomes a participant? They do, but in highly asymmetrical ways. The paper details a fascinating case study involving the food brand Goya. Oh, I remember this. Right. The CEO of Goya made highly publicized statements praising then-President Donald Trump. Maintaining our analytical neutrality, let's just look at the raw mechanics of consumer behavior that followed. Okay, let's look at the numbers. This stance immediately triggered a massive boycott from progressive consumers who urged people to throw out Goya products and never buy them again. Right. Simultaneously, it triggered a massive boycott, an organized, politically motivated purchasing campaign from conservative consumers eager to support the CEO's stance. A boycott and a boycott hitting the exact same company at the exact same time. Yes, and the economic outcome was mathematically fascinating. Because a boycott is inherently limited. A company can only lose the customers they already have. Its financial impact has a hard ceiling. Right, Goya can't lose money from progressives who never bought their beans in the first place. Exactly. But a boycott has virtually infinite potential. It can attract millions of new, ideologically motivated buyers who have never purchased your product before, who are buying in bulk just to make a political statement. So what happened? Consequently, in the aggregate, Goya's sales actually rose temporarily as a direct result of the polarization. Wow. So if a CEO takes a public stance on a divisive issue, they aren't just making a statement. They are installing a lightning rod on the corporate roof. That's a great way to put it. They want to capture the raw energy of that social movement to power their brand and attract those massive boycotts. But if they don't have the grounding, the internal authenticity, they'll just burn the house down. That captures the dynamic perfectly. Authenticity is the critical variable that determines if a firm survives taking a stance. Stakeholders, both employees inside the building and consumers outside, are highly attuned to cheap talk. They can smell it. Absolutely. If a firm tweets support for racial justice, but a quick search reveals they have zero diversity on their executive board and a history of discriminatory hiring practices, they are immediately labeled as woke washing. And then they get punished. Severely. By the very movement they tried to align with. The paper highlights that speed of response and actual verifiable monetary backing are what makes CSA credible in the eyes of the public. So taking a solo stance as a participant is incredibly risky. You are standing out there in the storm alone, holding the lightning rod, hoping you calculated your stakeholders' values correctly. Yeah. If you guess wrong, you face boycotts, employee walkouts, and reputational damage. But they can't just hide, because silence is increasingly viewed as complicity. So what's their safety net? How do companies survive this pressure? They look to share the risk. They realize that the safest way to navigate these turbulent waters, to prove their authenticity and shield themselves from being targeted, is to formally team up with the movements themselves. Which brings us to the third and perhaps most complex domain. The firm as partner. Exactly. The blurring of the boundaries reaches its absolute peak here. We've gone from Greenpeace throwing rocks at Apple, to Apple taking its own stance, to Apple and Greenpeace signing a contract. What do these partnerships actually look like on the ground? It spans a wide spectrum. On the lighter end, it ranges from arm's-length cooperation,
like a corporation officially sponsoring a boycott organized by an activist group, maybe throwing their corporate logo on the movement's website. Okay, fairly simple. But on the deeper end, you have formal, multi-stakeholder initiatives. Yeah. In these intensive collaborations, social movement organizations, or SMOs, and firms sit down together at the same table, commit massive financial and human resources, and work toward mutually relevant outcomes. Like what? They might co-create new, rigorously monitored supply chain standards, or they jointly develop new sustainable product lines. But why would a firm voluntarily invite the activists into the building? We just discussed how CEOs engage in activism for PR, employee retention, or market share. Right. But a formal collaboration means opening your books. It means sharing actual decision-making power with people who used to protest you. What drives a firm to give up that level of autonomy? In many cases, it is driven by the sheer exhaustion of prior contentious targeting. The activists battered the corporate gates so hard and for so long, bleeding the company of legal fees and PR capital, that the firm finally threw up his hands and said, okay, let's talk. Tell us how to fix this so you stop protesting us. Surrender, basically. But there is a brilliant, slightly darker sociological mechanism at play here called the radical flank effect. A radical flank effect. That sounds like a military tactic. It essentially functions as one in the realm of private politics. Imagine a broad social movement as a spectrum of ideologies and tactics. Okay, picturing a spectrum. On one end, you have moderate activists. They want incremental policy changes, they wear suits, they speak the language of business, and they're more than willing to negotiate in boardrooms. The suit and tie activists. Right. On the far end of the spectrum, the radical flank, you have activists who believe the entire corporate system is rotten. They want to burn the system down, and they use highly disruptive, uncompromising, sometimes illegal tactics to achieve their goals. The moderates want to regulate the pipeline. The radicals want to blow up the pipeline. Exactly. The presence of that radical flank is absolutely terrifying to a corporate executive. It threatens their daily operations, the physical safety of their infrastructure, and their brand's very existence. So what do? To protect themselves from the unpredictable radicals, the firm is essentially coerced into collaborating with the moderate activists. Wait, so the firm runs into the arms of the moderates just to hide from the radicals? Precisely. The radical flank effectively forces the firm to the negotiating table with the moderates. The firm says, we will sign a partnership with you, we will adopt your incremental reforms, just please tell the radicals to back off. Wow. The firm collaborates not necessarily out of a sudden profound moral awakening, but as a strategic defense mechanism against extreme disruption. That is fascinating. The moderates get the win, they get the policy change and the corporate funding, but they only got the meeting in the first place because the firm was terrified of the radicals outside. Yes. It's an accidental good cop, bad cop routine. And once they are actually at the table, do these partnerships yield real results, or is it just more PR? Oh, the benefits can be immense, largely functioning through bidirectional learning. When you pair corporate scale with activist expertise, incredible things happen. How so? The activists learn the harsh, pragmatic realities of global corporate supply chains. They learn what is actually feasible. And the firms gain access to deep, highly specialized scientific and social knowledge they don't possess internally. Do we have numbers on that? The data on this is staggering. The paper notes that firms collaborating with environmental SMOs produce 36% to 200% more novel climate patents compared to observationally similar firms that do not collaborate. Up to 200% more novel climate patents, so the collaboration genuinely drives substantive, innovative, structural change. It really does. The company literally invents new green technology because the activists are in the room helping them see the problem differently. But what about the activists? That's the catch. This sounds like a huge win for the corporation. If I'm a passionate grassroots donor to an environmental group and I see their leadership shaking hands and laughing with the CEO of a multinational oil company, I might feel deeply betrayed. What is the risk for the movement? The risk is existential. Collaborations can effectively demobilize and destroy movements. When an SMO partners with a firm, they cross a sacred oppositional boundary. They sell out. In the eyes of their grassroots supporters, yes. They lose their outsider purity. They become part of the machine they promised to fight. The paper provides a stark, chilling data point regarding the BP Horizon oil spill. The devastating environmental disaster in the Gulf of Mexico, where millions of barrels of oil decimated the ecosystem? Yes. In the aftermath of that horrific spill, the broader environmental movement was obviously outraged, and funding poured into environmental causes across the board. Right.
But look at what happened to the funding of specific movement organizations, SMOs that had a prior history of collaborating with the oil and gas industry. The moderates who had tried to work from the inside saw a devastating 61% drop in financial contributions from their donors. A 61% drop. Their funding collapsed during the biggest environmental crisis of the decade. The donors punished them for sleeping with the enemy. The perception was, you partnered with these companies to make them safer, and look what happened. You failed, and you've been co-opted. That is brutal. Meanwhile, SMOs who had maintained a rigid stance of contentious targeting against the industry, the ones who refused to collaborate, saw a 54% gain in contributions. The donors rewarded purity and punished compromise. Which brings up a really cynical but necessary question. Let's hear it. If a firm knows that collaborating with an activist group might eventually defund and delegitimize that group in the eyes of its radical base, are firms collaborating because they genuinely want to change and innovate? Or is formal partnership just a highly sophisticated, insidious way to neutralize an adversary? Wow. Are they essentially putting the activists on the payroll, co-opting them, specifically to quiet them down and destroy their credibility? That is perhaps the most profound question this paper raises. Yeah. It forces us to examine the very nature of influence, which pivots us directly into the final theoretical section, the shifting dynamics of power. Because when a massive corporation and a grassroots movement sit at the same table, who is really setting the agenda? Because if a movement gets co-opted, if they start caring more about their corporate funding than their original mission, they've lost all their power. To untangle this, the authors utilize sociologist Stephen Luke's three-dimensional power framework. It is a brilliant, multi-layered way to dissect these blurring boundaries. Okay, let's get into it. Luke's argues that power isn't just one monolithic thing. It operates in three distinct dimensions: behavioral power, agenda-setting power, and symbolic power. Let's break those down, because this gets to the heart of how change actually happens. What is behavioral power in this context? Behavioral power is the most visible traditional form of power. It's overt coercion. It's the ability of actor A to get actor B to do something they wouldn't otherwise do. Give me an example. In our context, this is the classic firm as target dynamic. Activists use the threat of a massive boycott or disruptive strike to force a firm to drop a toxic chemical from its supply chain. The firm absolutely does not want to do it. It costs them money. But the behavioral power of the movement forces their hand. Okay, that's dimension one. Brute force and resistance. I push you, you move. What is dimension two? Dimension two is agenda-setting power. This is much more subtle and insidious. It's not about forcing an outcome on a specific issue. It's about determining which issues even make it to the table to get discussed in the first place. Controlling the conversation. Yes. This is where corporate activism and multi-stakeholder collaborations become incredibly powerful tools for executives. How so? Imagine a massive trillion-dollar tech corporation decides to throw all its PR weight, its lobbying dollars, and its executive activism behind the issue of, say, carbon offsets. Okay. Because they have a massive megaphone. Carbon offsets suddenly dominate the global environmental agenda. But by selectively choosing to care about carbon offsets, the corporation is simultaneously ensuring that more radical threatening issues, like fundamentally reducing consumption or breaking up corporate monopolies, never get discussed. By choosing the battlefield, they control the war. If corporate elites only participate in movements that align with their long-term business models, or only fund the most moderate activist groups, they are starving the radical ideas of oxygen. Right. We have to ask, are social movements being unconsciously steered away from systemic, structural critique and towards safe, manageable issues that corporations find palatable? That is a terrifying thought for any grassroots activist. You think you're making incredible progress because the CEO of a Fortune 500 company is wearing your movement's t-shirt and donating millions to your cause. Yeah. But really, the CEO just bought the right to draw the boundaries of your revolution. Which brings us to the third and deepest level of Luke's framework: symbolic or cultural power. This is the power to shape the very meaning of social issues. How does that work? It's how powerful actors shape the perceptions, beliefs, and preferences of society so deeply that compliance is secured without any overt conflict at all. You don't even realize you're being controlled because your worldview has been fundamentally altered. Give me a tangible example of how a firm wields symbolic power when they interact with a movement. How do they change the meaning of an issue? Look closely at how firms frame their stances when they engage in corporate activism. When a grassroots social movement attacks an issue, they almost universally use a moral framework. Like, this is wrong.
Right. They say this lack of diversity is a fundamental injustice, or this pollution is a violation of human rights. But when firms adopt that same issue, when they collaborate or take a public stance, they almost always translate it into a business rationale. Oh, right. They put out a press release saying, we support internal diversity because diverse teams improve our bottom line and spur market innovation. Yes. Or, we are reducing our carbon emissions because it ensures long-term supply chain resilience and reduces operational costs. They systematically strip the morality, the human urgency out of the issue and replace it with cold capitalist economics. Precisely. And while that framing might successfully lead to the adoption of a new policy, does it dilute the original emancipatory goals of the movement? That's the real danger. By reshaping the meaning of the issue through a corporate lens, the firm uses symbolic power to maintain the cultural primacy of the capitalist logic. They're saying, we will save the world, but only because it is profitable to do so. So the paper also points out the covert power of philanthropy here, right? It's not just press releases. Yes. Firms use corporate foundation donations to nonprofits not just as altruistic charity, but to quietly influence rulemaking and political processes. Follow the money. Always. By heavily funding the moderate SMOs that are willing to play ball and speak the language of business, while ignoring the radical groups demanding structural change, corporations are shaping the cultural narrative of the movement from the inside out. They are buying symbolic power. Taking a step back and looking at this whole journey, it's a profound inversion. It really is. Social movements start out as the voice of the powerless, using disruption and moral outrage to try and influence the powerful corporate elites. But now, the corporate elites have adopted the very tactics of the powerless, the protests, the hashtags, the public social stances, to maintain their cultural dominance, set the global agenda, and pacify the radicals. The system basically swallowed the rebellion. It is a stunning paradox. Yeah. The boundaries haven't just blurred, they have folded in on themselves. Corporations act like movements. Movements are deeply embedded inside corporations, and the power flows in hidden, multidimensional ways that are incredibly difficult to track. As we look to wrap up this incredibly layered exploration, what are the key takeaways for the people engaging with this reality? What should academics and practitioners take away from Odziemkowska and Briscoe's synthesis? For academics, the urgent, glaring takeaway is the absolute need for cross-dialogue between disciplines. These three domains we discussed, the firm as a target, as a participant, and as a partner, can no longer be studied in isolated silos. You cannot accurately study a firm as a target without measuring its subsequent corporate activism. Did the protest cause the CEO to take a stance a year later? And you cannot study the success of a multi-stakeholder collaboration without understanding the contentious protests that preceded it. The radical flank effect demands that we look at the entire historical ecosystem, not just isolated events. And what about the practitioners, the executives trying to navigate boycotts, or the activists trying to negotiate a supply chain agreement without losing their donor base? For corporate practitioners, the harsh reality is that silence is no longer a safe haven. In a hyperpolarized world, your employees and your consumers demand to know where you stand. But performative activism is ruthlessly punished. Exactly. If you are going to participate, it must be authentic, backed by measurable action and aligned with your internal practices. Furthermore, executives and activists alike must understand that partnering requires deep, genuine, vulnerable engagement. Because both parties face severe reputational risks. As we saw with the BP spill data, if the partnership is purely cosmetic, when you sit at that table, you are inextricably intertwining your fates. It's a minefield. You are damned if you speak, damned if you don't, and uniquely damned if you partner poorly. For anyone listening who is stepping into this field, this paper leaves us with so many curious, urgent questions for future research. Think about the technological vectors. How will the rise of AI and algorithmic social media curation continue to change how firms and movements interact? It's a huge one. If a social media algorithm inherently rewards extreme, polarizing outrage to maximize user engagement, does the radical flank just get infinitely louder and more powerful? How does intense baseline political polarization affect a movement's willingness to even sit at the table with a corporate executive? Right. And crucially, if a firm gets deeply, genuinely involved in a progressive movement, how quickly does that trigger the rise of a hostile, highly organized counter-movement targeting that same firm? Those questions represent the absolute frontiers of this field. The sociological landscape is shifting under our feet, and the mechanisms of power and influence are being rewritten daily on digital platforms and in corporate boardrooms.
I want to leave you, our listener, with a final provocative thought to mull over something that builds on the shifting power dynamics we've just discussed. If the boundaries between massive corporations and grassroots social movements completely dissolve, will we eventually lose the ability to tell the difference between a genuine, organic social movement demanding justice and a highly effective, astroturfed corporate marketing campaign designed to consolidate market share? In a world where CEOs are the new activists, who is really holding the megaphone and who is writing the script? Unraveling that illusion is the ultimate test of power and authenticity in the 21st century. Thank you so much for joining us for this quiet, thoughtful exploration of the literature. Your time, attention, and curiosity mean the world to us. We will be back on Sunday with a classic paper review, but until then, keep reading, keep questioning the narratives around you, and take care. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 90-এর দশকে গ্রিন পিসের মতো পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অ্যাপেলের মতো বিশাল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক একটা আন্দোলন শুরু করেছিল। বেশ সারা জাগানো একটা ঘটনা ছিল সেটা। হ্যাঁ, ক্যাম্পেইনটার নাম ছিল গ্রিন মাই অ্যাপল। আর ঘটনাটা শুধু রাস্তায় কয়েকটা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একদমই না। তারা তো অ্যাপেলের আইকনিক থিঙ্ক ডিফারেন্ট বিজ্ঞাপনের অনুকরণে রীতিমতো ব্যঙ্গাত্মক সব ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলেছিল। ঠিক। তাদের মূল অভিযোগটাই ছিল যে অ্যাপল এমন সব ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করছে যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। তো দিনের পর দিন এই প্রতিবাদ আর ডিজিটাল ক্যাম্পেইন দিয়ে তারা অ্যাপলকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। হ্যাঁ, তখন বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো এরা বুঝি একে অপরের চিরশত্রু। মানে একদিকে একটা বিশাল কর্পোরেট জায়ান্ট যাদের মূল লক্ষ্য মুনাফা, আর অন্যদিকে একটা অসীমহীন পরিবেশবাদী দল। ঠিক তাই। এই দুই পক্ষের মাঝে কোনোদিন এক টেবিলে বসে কফি খাওয়া বা কোনো গঠনমূলক আলোচনা হওয়া সম্ভব এমনটা তৎকালীন সময়ে কেউ ভাবতেই পারেনি। লড়াইটা ছিল রীতিমতো অস্তিত্ব আর সুনামের। কিন্তু ইতিহাসের বাক বদলটা সত্যি চমকপ্রদ। এই তীব্র লড়াই আর তিক্ততা কিন্তু চিরকাল থাকেনি। একটা সময় দেখা গেল তারা শুধু বিরোধী মেটায়নি, বরং এক টেবিলে বসে একে অপরের আনুষ্ঠানিক সহযোগী বা পার্টনার হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে গ্রিন পিস প্রতিনিধিরা যাদের কাছে অ্যাপলের শেয়ার ছিল তারা সরাসরি অ্যাপলের স্টেক হোল্ডার মিটিংয়ে অংশ নিতে শুরু করেন। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। আর এরপর অ্যাপল তাদের ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। মানে কিভাবে দুই চরম প্রতিপক্ষ যারা কিনা একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য মাঠে নেমেছিল তারা এক টেবিলে বসে একে অপরের সহযোগী হয়ে গেল। এটি আমাদের আজকের এই বিস্তারিত আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এবং এই পুরো রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা কিন্তু শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়া আর সামাজিক আন্দোলনের এক নতুন জটিল সমীকরণের ইঙ্গিত দেয়। এই সমীকরণটা বুঝতে পারলে পুরো ব্যবসা বাণিজ্য এবং সমাজনীতির গতি প্রকৃতি বোঝা অনেক সহজ হয়ে যায়। একদম ঠিক বলেছেন। আর এই অসাধারণ সমীকরণটি নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যানালসে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে, যেটা কিনা একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। হ্যাঁ, আর এই চমৎকার পেপারটি রচনা করেছেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কেট ওরজিয়েমকোস্কা এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট ব্রিস্কো। অত্যন্ত সময়োপযোগী একটা গবেষণা এটা, বিশেষ করে যারা গবেষণার জগতে সবেমাত্র পা রাখছেন বা একাডেমিক দুনিয়ায় নতুন, তাদের জন্য এই গবেষণাপত্রটি একটা দারুণ দিক নির্দেশনা হতে পারে। তো এই অনবদ্য পেপারটি নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের প্ল্যাটফর্মের নতুন একটা শিডিউল নিয়ে ছোট্ট একটা আপডেট দেওয়া প্রয়োজন। হ্যাঁ, মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই আলোচনা সপ্তাহে 2 দিন সম্প্রচারিত হচ্ছে, প্রতি রবিবার এবং সোমবার। রবিবারের পর্বে আমরা মূলত ক্লাসিক কোনো গবেষণাপত্র বা বইয়ের রিভিউ করব, আর সোমবারের পর্বে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের প্রকাশনাগুলোর ওপর ফোকাস করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে যারা আমাদের এই উদ্যোগকে সমর্থন করে আসছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।
অনেকেই হয়তো ভাবেন যে কেন আমরা সপ্তাহে মাত্র 2টো পর্ব করছি। এর পেছনে কিন্তু আসলে বেশ বড় একটা পরিবেশগত কারণ রয়েছে। প্রসঙ্গটা তোলাই যায়। বর্তমানে এই ধরনের সম্প্রচারের পেছনে যে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ডেটা সেন্টারগুলো কাজ করে, সেগুলো প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহার করে সার্ভার ঠান্ডা রাখার জন্য, যেটা আমাদের প্রকৃতি আর জলবায়ুর ওপর ব্যাপক চাপ ফেলছে। তো জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অবদান রাখার একটা অংশ হিসেবেই এই রিলিজ সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত। এতে করে আলোচনার গভীরতা ও মান যেমন অক্ষুণ্ণ থাকছে, তেমনি প্রকৃতির প্রতি একটা দায়বদ্ধতাও পালন করা যাচ্ছে। একটা ছোট কিন্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ। পাশাপাশি একাডেমিক প্রকাশনার জগৎ নিয়েও তো একটা খবর রয়েছে আমাদের। হ্যাঁ, 2026 সালের FT50 জার্নাল তালিকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ অবগত। তবে যে জার্নালগুলো তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, সেগুলোর মান বা অবদান কোনো অংশেই কিন্তু কম নয়। একদমই না। যারা নতুন গবেষক আছেন, তাদের সুবিধার্থে এই বাদ পড়া জার্নালগুলোকে আমরা এমিরিটাস FT তালিকাভুক্ত জার্নাল হিসাবে আখ্যায়িত করব। আর উইকেন্ড ক্লাসিক্স ও সোমবারের নিয়মিত পর্বে এগুলোর গবেষণাপত্র নিয়ে আমাদের আলোচনা আগের মতোই অব্যাহত থাকবে। এছাড়া 2026 সালে সেপ্টেম্বর থেকে মর্যাদাপূর্ণ প্র্যাকটিশনার জার্নাল MIT স্লোন ম্যানেজমেন্ট রিভিউর প্রকাশনা যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বিষয়টিও এখানে স্বীকার করার প্রয়োজন। হ্যাঁ, কিন্তু গত 6 দশক ধরে ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় তাদের যে অনবদ্য অবদান, তা কোনোভাবেই একটি প্রকাশনা বন্ধের ঘোষণায় ম্লান হয়ে যায় না। নিশ্চিতভাবেই। সুযোগ পেলেই উইকেন্ড ক্লাসিক্স অংশে তাদের বিভিন্ন যুগান্তকারী আর্টিকেল নিয়ে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব। আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটি যে কোনো সূচক বা তালিকার চেয়ে সাহিত্যের প্রকৃত প্রভাব এবং গবেষণার গুণমানকে সবসময় বেশি গুরুত্ব দেয়। একটি একাডেমিক কমিউনিটি হিসেবে এই নীতিগুলো মেনে চলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সমর্থন করার জন্য যারা শুনছেন, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আর যারা এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানতে আগ্রহী, তাদের বিনীত অনুরোধ করব শো নোটসে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে এই কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউড আর্টিকেলটি পড়ার জন্য। যারা নতুন গবেষক, তাদের জন্য পেপারটির মূল প্রেক্ষাপট একটু সহজ ভাষায় তুলে ধরা প্রয়োজন। অবশ্যই। ঐতিহাসিকভাবে সোশ্যাল মুভমেন্ট বা সামাজিক আন্দোলনকারী এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সবসময় একে অপরের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখা হতো। আন্দোলনকারীরা রাস্তায় থাকবেন আর কর্পোরেট কর্তারা ভেতরের কাচের ঘরে বসে নিজেদের আড়াল করবেন। এটাই ছিল স্বাভাবিক চিত্র। কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি দেখাচ্ছে যে বর্তমান সময়ে এই দুই পক্ষের মাঝের দেয়ালগুলো কিভাবে ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। অর্থাৎ তারা এখন পার্টিসিপেন্ট বা অংশগ্রহণকারী। ঠিক। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা সেই আন্দোলনকারীদের সাথেই জোট বেঁধে কাজ করছে, যাকে পেপারে বলা হয়েছে পার্টনার। এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল এই 3টি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার বিবর্তন। কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠান টার্গেটস থেকে অ্যাক্টিভিস্ট এবং শেষে পার্টনারে পরিণত হয়, তার পেছনে কিন্তু গভীর মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও কৌশলগত কারণ কাজ করে। আচ্ছা, তাহলে সেই ঐতিহাসিক সমীকরণ থেকেই শুরু করা যাক। একটা প্রতিষ্ঠান যখন আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু বা ফার্ম অ্যাজ টার্গেট হিসেবে থাকে, তখন আসলে কি ঘটে? বহিরাগত সোশ্যাল মুভমেন্ট অর্গানাইজেশন বা SMO গুলো তো বটেই, অনেক সময় দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কর্মীরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছে, যাকে বলা হয় এমপ্লয়ি অ্যাক্টিভিস্টস। হ্যাঁ, পরিবেশ, শ্রমিক অধিকার, এমনকি বর্ণবাদের মতো বিষয়গুলোতে আন্দোলন গড়ে ওঠার অজস্র উদাহরণ পেপারটিতে রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, গবেষণাপত্রটিতে লিবারেল বা বামপন্থী এবং কনজারভেটিভ বা ডানপন্থী উভয় মতাদর্শের আন্দোলনের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। এই তথ্যটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। মানে 2000 থেকে 2014 সালের মধ্যে প্রায় 16% বয়কটের ঘটনা কিন্তু ছিল ডানপন্থী আদর্শের আন্দোলনকারীদের দ্বারা। অর্থাৎ আন্দোলন শুধু একপক্ষীয় কোনো বিষয় নয়। একদম। আর এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে এই আলোচনায় কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ নেই। পেপারের তথ্যগুলো আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই তুলে ধরছি। তো কৌশল হিসেবে আন্দোলনকারীরা আসলে এখন কি ব্যবহার করছে? আগে হয়তো একটা খবরের কাগজে লিড স্টোরির জন্য অপেক্ষা করতে হতো, আর এখন ডিজিটাল মিডিয়া, হ্যাশট্যাগ, পিটিশন থেকে শুরু করে একেবারে বয়কট পর্যন্ত সবই হাতের মুঠোয়। ব্যাপারটা অনেকটা ডিজিটাল যুগের এক বিশাল মেগাফোনের মতো, যেটা কর্পোরেট জায়ান্টসদের বাধ্য করে সাধারণের কথা শুনতে। একটা ভাইরাল ভিডিও বা একটা ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ মুহূর্তের মধ্যে $1 বিলিয়ন কর্পোরেট সুনাম ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে।
ঠিক বলেছেন, এই ডিজিটাল মেগাফোন তাদের প্রথাগত মিডিয়ার উপর নির্ভরতা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। আর প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কর্মীদের কথা যদি ধরা হয়, তারা হয়তো ক্যারিয়ারের ঝুঁকির কথা ভেবে সরাসরি রাস্তায় নামতে পারেন না। ঝুঁকি তো থাকেই। তাই তারা সফট ইনফ্লুয়েন্স বা একটু নরম সুরের দাবি দাওয়া নিয়ে ভেতরের সংস্কৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, আর বাইরের আন্দোলনকারীরা তাদের তথ্য ও কৌশল দিয়ে সাহায্য করেন। এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে। খাতায় কলমে বা টুইটারে ফেসবুকে আন্দোলন তো অনেকই হয়, কিন্তু এই বাহ্যিক চাপ কি আসলেই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কোনো গুণগত বা দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনতে পারে, নাকি এগুলো শুধুই পিআর স্টান্ট? পিআর স্টান্ট মানে ধরুন সিইও হয়তো একটা ক্ষমা চাওয়ার বিবৃতি দিলেন, কয়েকটা চারা গাছ লাগানোর ছবি ছাপালেন, ব্যাস কয়েকদিন পর যেই কে সেই। এই আন্দোলনগুলো কি সত্যি কোনো কাজে আসে? এটি অত্যন্ত যৌক্তিক একটা সন্দেহ। এর উত্তরে পেপারটিতে কর্পোরেট অপরচুনিটি স্ট্রাকচার এর একটা চমৎকার ধারণা দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা হলো সব প্রতিষ্ঠান একই চাপে একইভাবে সাড়া দেয় না। আচ্ছা, একটা প্রতিষ্ঠানের গঠন, সংস্কৃতি এবং সিইওর নিজস্ব মতাদর্শের উপর নির্ভর করে তারা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। আরেকটু সহজভাবে যদি এর পেছনের কারণটা বিশ্লেষণ করা যায়। ধরুন কোনো সিইওর নিজস্ব মতাদর্শ বা প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কর্মীদের মানসিকতার সাথে আন্দোলনের মূল দাবির কিছুটা হলেও মিল আছে, অথবা প্রতিষ্ঠানটা এমন কোনো পণ্য বানায় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে খুব যুক্ত এবং মিডিয়াতে অনেক বেশি দৃশ্যমান, যেমন জুতো বা মোবাইল ফোন। ঠিক এমন ক্ষেত্রে সামান্য নেতিবাচক প্রচারণাও তাদের বিশাল ক্ষতি করতে পারে, ফলে তারা দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো সত্যি টেকসই হয়, যেমন ধরুন ক্ষতিকর সরবরাহকারীদের সাপ্লাই চেইন থেকে চিরতরে বাদ দেওয়া। আবার যদি প্রতিষ্ঠানটি এমন হয় যাদের সরাসরি সাধারণ ক্রেতার কাছে জবাবদিহি করতে হয় না, হয়তো তারা অন্য কোনো কারখানায় কাঁচামাল বিক্রি করে, তারা অনেক সময় শুধু প্রতীকী পরিবর্তন করেই পার পেয়ে যায়। তার মানে ব্র্যান্ডের ইমেজের উপর নির্ভর করে তারা কতটা নতি স্বীকার করবে। কিন্তু এখানে তো একটা পরোক্ষ প্রভাব বা ইনডাইরেক্ট এফেক্টসও থাকার কথা। মানে ধরুন একটা বড় জুতো কোম্পানির বিরুদ্ধে শিশুশ্রম নিয়ে বিশাল আন্দোলন হলো, ওই প্রতিষ্ঠানের যারা প্রতিযোগী তারা তো আর চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে না। এটাই কর্পোরেট অপরচুনিটি স্ট্রাকচারের আরেকটা চমৎকার দিক। প্রতিযোগী বা আশপাশের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো সেটা দেখে সতর্ক হয়ে যায়। তারা ভাবে আজ ওদের ফ্যাক্টরির সামনে আন্দোলন হচ্ছে, কাল তো আমাদের সাথেও হতে পারে। রাইট। ফলে কোনো আন্দোলন বা বয়কটের মুখে পড়ার আগে তারা নিজেদের নীতিমালা পরিবর্তন করে ফেলে। আন্দোলনকারীর ঢিল এক জায়গায় পড়লেও তার ঢেউ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্যবস্তু হওয়ার এত যখন ঝুঁকি, তখন সিইওরা নিশ্চয়ই ভাবেন, আমরা শুধু অন্যের আক্রমণের শিকার কেন হব, আমরা নিজেরাই কেন মেগাফোনটা হাতে তুলে নিচ্ছি না। আর এই ভাবনা থেকেই তো আসে দ্বিতীয় ধাপ, ফার্ম অ্যাজ পার্টিসিপেন্ট বা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠান। এই পর্যায়টাকে বলা হয় কর্পোরেট সোশিও পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম বা সংক্ষেপে সিএসএ অথবা সিইও অ্যাক্টিভিজম। এখানে প্রতিষ্ঠান আর চুপ করে বসে থাকে না, তারা নিজেরাই বিভিন্ন ইস্যুতে সোচ্চার হয়। যেমন ধরুন প্যারিস জলবায়ু চুক্তির পক্ষে অ্যাপেলের সিইও টিম কুক কিংবা মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলার অবস্থান নেওয়ার বিষয়টি, ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার বা এলজিবিটিকিউ রাইটসের মতো চরম পোলারাইজড বা বিভক্ত ইস্যুগুলোতে কোম্পানিগুলো সরাসরি নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করছে। একদম। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে কোনো বাণিজ্যিক ব্র্যান্ড হঠাৎ করে তাদের শোরুমের সামনে রাজনৈতিক বা সামাজিক স্লোগান লেখা টি শার্ট পরে রাস্তায় নেমেছে। আগে তারা চাইতো চুপচাপ সবার কাছে পণ্য বেচতে, কাউকে না চটাতে, আর এখন তারা রীতিমতো বেছে নিচ্ছে কোন মতাদর্শকে তারা সমর্থন করবে আর কাটে করবে না। দারুণ একটা রূপক দিয়েছেন। যখন কোনো বাণিজ্যিক ব্র্যান্ড এমন টি শার্ট পরে, তখন তারা আসলে সমাজের একটা নির্দিষ্ট অংশের আবেগকে ধারণ করতে চায়। তারা বোঝাতে চায় যে আমরা শুধু ব্যবসা করছি না, আমরা তোমাদের মূল্যবোধের সাথেও যুক্ত। কিন্তু ব্যবসার প্রথম সূত্র তো হলো সবাইকে খুশি রাখা, তাই না? একটা অত্যন্ত বিতর্কিত বা পোলারাইজড ইস্যুতে যখন কোনো সিইও অবস্থান নেন, তখন তো সমাজের একটা বড় অংশ তার উপর ক্ষুব্ধ হতে বাধ্য। অবশ্যই। যদি তাদের অর্ধেক ক্রেতা ভিন্নমতের হন, তবে কি ব্যবসায় ধস নামার সম্ভাবনা থাকে না? এত বড় আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে তারা কেন এই কাজ করতে যায়? ঝুঁকি মারাত্মক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জায়গাটিতে গবেষকরা মনস্তত্ত্বের একটা বিষয়কে সামনে এনেছেন, যাকে বলা হয় ফলস কনসেনসাস ইফেক্ট। এটা কিরকম?
অনেক সময় দেখা যায় সিইওরা এক ধরনের ইকো চেম্বারের মধ্যে বাস করেন। তারা সমাজের যে অভিজাত বা নির্দিষ্ট চিন্তাধারার মানুষদের সাথে মেশেন, তাদের মনে হতে থাকে যে পুরো দেশ বা পুরো পৃথিবীর মানুষ বোধহয় ঠিক এভাবেই ভাবে। আচ্ছা, অর্থাৎ তারা ভেবে বসেন যে তাদের নিজের যে মতাদর্শ, তাদের ক্রেতাদেরও ঠিক একই মতাদর্শ। ঠিক তাই। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা যখন কোনো স্পর্শকাতর বা বিভক্ত ইস্যুতে হুট করে মন্তব্য করে বসেন, আর তা যদি সাধারণ ক্রেতাদের বৃহৎ অংশের সাথে না মেলে, তখন হিতে বিপরীত হয়। তখন তো বিপদ। বিপরীত মতাদর্শের ক্রেতারা পণ্য বয়কট করতে শুরু করে, শেয়ারের দাম পড়ে যায়। এটি এক ধরনের মারাত্মক কৌশলগত ভুল। নিজের বুদবুদের ভেতরে বসে দুনিয়াটাকে বিচার করাটা তাহলে বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু যদি সত্যিই ক্রেতাদের সাথে মতাদর্শ মিলে যায়, তাহলে তো এটা একটা বিরাট অস্ত্র। অভাবনীয় লাভজনক হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন সিইওর মতাদর্শ আর কর্মীদের মতাদর্শ এক হয়, তখন কর্মীদের কাজে স্পৃহা বাড়ে, তারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরও অনুগত হয়। আর ক্রেতারাও ব্র্যান্ডের সাথে একাত্মতা বোধ করে। হ্যাঁ, তবে এখানে একটা বিশাল শর্ত আছে। এই উদ্যোগকে অবশ্যই অথেন্টিক বা অকৃত্রিম হতে হবে। অকৃত্রিম হবে মানে শুধু মুখে বড় বড় কথা বললে হবে না। মানে যদি কোনো কোম্পানি নারী অধিকার নিয়ে বড় বড় টুইট করে, কিন্তু দেখা যায় তাদের নিজেদের কোম্পানিতেই নারীদের বেতন বৈষম্য চরমে, তখন তো সাধারণ মানুষ উল্টো আরও বেশি ক্ষুব্ধ হবে। ঠিক, সাধারণ ক্রেতারা তখন এটাকে সস্তা চমক বা চিপ টক হিসেবে ধরে নেয়। তারা বুঝতে পারে যে প্রতিষ্ঠানটি শুধু ব্যবসার খাতিরে বা পিআর স্টান্ট হিসেবে আন্দোলনে সায় দিচ্ছে। এর ফলাফল হয় আরও ভয়াবহ। তখন শুধু ভিন্ন মতের মানুষ নয়, বরং যে মতাদর্শকে তারা সমর্থন করার ভান করছিল, সেই মতাদর্শের মানুষরাও তাদের বয়কট করে। এই ঝুঁকি এবং জটিলতার কারণেই কি প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় একা একা অ্যাক্টিভিস্ট সাজার চেয়ে আন্দোলনকারীদের সাথে হাত মেলানোটাকে বেশি নিরাপদ মনে করে? কারণ লড়াই আর স্লোগান তো হলো, কিন্তু কাজটা কিভাবে হবে তা নিয়ে তো মাঠে নামতে হবে। আর এখান থেকেই তো আসে আমাদের তৃতীয় পর্যায়, ফার্ম অ্যাজ পার্টনার বা আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠান। হ্যাঁ, এই ধাপে সোশ্যাল মুভমেন্ট অর্গানাইজেশন বা এসএমও এবং ফার্মগুলো সমস্ত তিক্ততা ভুলে একসাথে কাজ করে। যেমন ধরুন, এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্স ফান্ডের ক্লাইমেট কর প্রোগ্রামের কথা বলা যায়। আচ্ছা, এখানে আন্দোলনকারীরা তাদের কারিগরি জ্ঞান, ডেটা আর গবেষণা নিয়ে কর্পোরেশনের ভেতরে প্রবেশ করে। তারা একসাথে বসে সাপ্লাই চেইন ঠিক করে, নতুন পরিবেশ বান্ধব পণ্য তৈরি করে। কিন্তু এখানে আমার একটা বড় খটকা লাগছে। যারা এতদিন বাইরে থেকে ইট পাটকেল ছুঁড়ছিল, প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার ডাক দিচ্ছিল, তারা হঠাৎ করে কর্পোরেশনের ভেতরে গিয়ে কাজ করতে রাজি হবে কেন? আর কর্পোরেশনই বা কেন তাদের ডাকবে? এখানে পেপারটি একটা অত্যন্ত চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক কনসেপ্ট সামনে এনেছে, যাকে বলা হয় র্যাডিক্যাল ফ্ল্যাঙ্ক এফেক্ট। র্যাডিক্যাল ফ্ল্যাঙ্ক এফেক্ট? হ্যাঁ, সোশ্যাল মুভমেন্টের ভেতরে সাধারণত দুটি ভিন্ন ঘরানার দল থাকে। একটা দল খুবই চরমপন্থী, তারা কোনো আপোষ করতে রাজি নয়। তারা হয়তো সরাসরি ফ্যাক্টরির গেট আটকে দেয় বা চরম অসহযোগিতায় বিশ্বাসী। আর অন্য দলটা তুলনামূলক নরমপন্থী, যারা টেবিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে গঠনমূলক সমাধান খোঁজে। এটা তো অনেকটা পুলিশের গুড কপ ব্যাড কপ কৌশলের মতো শোনায়। যখন চরমপন্থী আন্দোলনকারীরা ব্যাড কপ হয়ে কর্পোরেট দরজায় সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে, তখন প্রতিষ্ঠানগুলো ভয় পেয়ে যায়। একদম। তারা বুঝতে পারে যে এই চরমপন্থীদের হাতে পড়লে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই হয়তো হুমকির মুখে পড়বে। তাই নিজেদের পিঠ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে তারা গুড কপ অর্থাৎ তুলনামূলক নরমপন্থী এনজিওগুলোর সাথে যোগাযোগ করে এবং আপোষে যায়। দারুণ একটা উপমা। চরমপন্থীদের এই ভীতিকর উপস্থিতির কারণেই মূলত নরমপন্থীরা পার্টনারশিপের ডাক পায়। কর্পোরেশনগুলো ভাবে চরমপন্থীদের হাতে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে নরমপন্থীদের সাথে বসে কিছু নিয়মকানুন বদলে ফেলাই শ্রেয়। কিন্তু এই পার্টনারশিপের ফলে আন্দোলনকারীদের দিক থেকে তো একটা বিশাল ঝুঁকি তৈরি হয়। এনজিওগুলোর মূল উদ্দেশ্য তো সমস্যার সমাধান করা, কিন্তু যখন তারা কর্পোরেট ফাঁদে পা দেয় বা তাদের সাথে এক টেবিলে বসে, তখন কি তাদের আসল তেজ বা উদ্দেশ্য হারিয়ে যায় না? শুধু হারিয়ে যাওয়ার নয়, বরং অস্তিত্বের সংকটে পড়ার ঝুঁকি। পেপারে এই বিষয়টা খুব স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। যখন কোনো এনজিও বা আন্দোলনকারী দল কোনো বিতর্কিত কর্পোরেশনের সাথে হাত মেলায়,
তখন সমাজের অন্য আন্দোলনকারীরা বা সাধারণ মানুষ তাদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখতে শুরু করে। পেপারের একটা চাঞ্চল্যকর রেফারেন্স দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ওই যে বিপি অয়েল স্পিল বা সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়ার যে বিশাল বড় স্ক্যান্ডাল হয়েছিল, তার পরের ঘটনা দেখা গিয়েছিল যেসব এনজিও আগে থেকেই বিভিন্ন তেল কোম্পানির সাথে কর্পোরেট পার্টনারশিপে যুক্ত ছিল, সাধারণ মানুষ এবং ডোনাররা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আচ্ছা। ফলে ওই পার্টনার এনজিওগুলোর তহবিল বা ফান্ডিং প্রায় 61% কমে গিয়েছিল। দাঁড়ান, 61%? কিন্তু এখানে তো লজিক মিলছে না। যদি ওই এনজিওগুলো বিপির সাথে বসে তেল পরিষ্কার করার কাজ করে এবং ভেতরে থেকে নীতিমালা পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, তবে ডোনাররা তাদের শাস্তি দেবে কেন? কাজ তো আদায় হচ্ছে, সমস্যা তো সমাধান হচ্ছে, তাহলে ফান্ডিং কমবে কেন? এই প্রশ্নটাই তো অ্যাক্টিভিজমের মূল দ্বন্দ্বটাকে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষের কাছে এবং বিশেষ করে ডোনারদের কাছে অ্যাক্টিভিজম শুধু সমস্যার সমাধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এর সাথে একটা মরাল পিউরিটি বা নৈতিক শুদ্ধতার ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। মানে কে কার সাথে মিশছে সেটা বড় ব্যাপার। হ্যাঁ, যখন একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর কোনো এনজিও সেই অপরাধী কোম্পানির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, তখন বাইরের মানুষের কাছে মনে হয় তারা বিক্রি হয়ে গেছে বা আপোষ করেছে। ডোনাররা আসলে এমন কাউকে ফান্ড দিতে চায় যারা রাস্তায় নেমে লড়াই করবে, এমন কাউকে নয় যারা কর্পোরেট কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করবে। তার মানে সমাধান করার চেয়েও লড়াইয়ের ময়দানে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পায়। শুধু তাই নয়, পার্টনারশিপ অনেক সময় পুরো আন্দোলনটাকে স্থিমিত বা ডিমোবিলাইজ করে দেয়। কারণ সাধারণ অ্যাক্টিভিস্টরা মনে করেন যে যাক, বড় কোম্পানির সাথে তো এনজিওগুলোর একটা চুক্তি হয়েই গেছে, এখন আর রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার প্রয়োজন নেই। আর এই সুযোগে কর্পোরেশনগুলো? হ্যাঁ, এই সুযোগে কর্পোরেশনগুলো অনেক সময় বড় কোনো পরিবর্তন না করেই শুধুই কিছু আয়ওয়াশ করে পার পেয়ে যায়। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে মূল কি শিক্ষণীয় বিষয় বা কি টেকঅ্যাওয়েস উঠে আসছে? প্রথমত, যারা একাডেমিক গবেষক আছেন তাদের বুঝতে হবে এই 3টি ডোমেনকে, মানে টার্গেট পার্টিসিপেন্ট এবং পার্টনার। এদেরকে আলাদা আলাদা বক্সে ফেলে দেখলে চলবে না। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিবর্তন নিয়ে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন। সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরিকে কিভাবে কর্পোরেট অ্যাক্টিভিজমে প্রয়োগ করা যায়, তার এক বিশাল সুযোগ এখানে রয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়ত, যারা প্র্যাকটিশনার বা নতুন উদ্যোক্তা, তাদের অনুধাবন করতে হবে যে আন্দোলনকারী এবং কর্পোরেশনের সম্পর্ক সব সময় শত্রুতাপূর্ণ নয়। এই 3টি ধাপেই নানা ধরনের কৌশলগত সুযোগ লুকিয়ে আছে। সত্যি, কর্পোরেট দুনিয়া আর অ্যাক্টিভিজমের এই মুছে যাওয়া সীমানা নিয়ে ভাবার অনেক জায়গা রয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা হিসেবে আমরা বেশ কিছু কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে পারি। যেমন ধরুন, যখন কোনো প্রতিষ্ঠান একটা নির্দিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়, তখন তার বিপরীতে গড়ে ওঠা পাল্টা আন্দোলন বা কাউন্টার মুভমেন্টস কিভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। হ্যাঁ, পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকা নিহিত কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ডিজিটাল অ্যালগোরিদম এবং এআই বটগুলো কিভাবে কর্পোরেট বনাম অ্যাক্টিভিস্ট দ্বন্দ্বে ইন্ধন যোগাচ্ছে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার সুযোগ আছে। একদম ঠিক। অসাধারণ এবং গভীর একটা বিশ্লেষণ আজ আমরা পেলাম। তবে আলোচনা শেষ করার আগে একটা চিন্তার খোরাক রেখে যেতে চাই সবার জন্য। এটি সত্যি ভাবনার উদ্রেক করে যে বর্তমানের এই যুগে বড় বড় কর্পোরেশনগুলো তাদের বিপুল অর্থ, ক্ষমতা ও মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিজেরাই যখন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তখন প্রান্তিক বা তৃণমূল মানুষের আসল কণ্ঠস্বর কি সত্যি বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছাচ্ছে, নাকি কর্পোরেশনগুলোর এই বিশাল মেগাফোন আর ব্যবসায়িক স্বার্থের আড়ালে সাধারণ মানুষের সেই আসল দাবিগুলো ধীরে ধীরে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে? প্রশ্নটি যারা শুনছেন তাদের নিজেদের মতো করে ভেবে দেখার জন্য রেখে গেলাম। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। साल 2006 की बात है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल थी और दूसरी तरफ ग्रीन पीस। बिल्कुल, ग्रीन पीस। उस समय एप्पल के मैकबुक और जो उनके बाकी प्रोडक्ट्स थे, उनमें कुछ ऐसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल हो रहा था जिन्हें रिसाइकिल करना पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक था। एकदम सही कह रही हैं आप।
तो इसे लेकर ग्रीन पीस ने एप्पल के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक वैश्विक अभियान छेड़ दिया था। मतलब उन्होंने उसका नाम रखा था ग्रीन माई एप्पल। हाँ, और उन्होंने एप्पल की ही जो मार्केटिंग थी, उनके डिजाइन थे, उसी को हथियार बना लिया था उनके खिलाफ। बिल्कुल, वेबसाइट्स बनाई, दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किए, मतलब एक तरह से एप्पल की पूरी पीआर मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक क्लासिक उदाहरण है ये। हाँ, लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। हाँ, और यही मोड़ तो प्रबंधन और सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन गया ना। बिल्कुल, हुआ यूं कि उसी ग्रीन पीस के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर नारे लगाने के बजाय बाकायदा सूट पहनकर एप्पल की वार्षिक शेयर धारक बैठक में पहुंच गए। अरे वाह! और वो वहां विरोध करने नहीं गए थे, उन्होंने एप्पल के कुछ शेयर खरीद लिए थे और अब वे आधिकारिक निवेशक थे। ये तो बहुत ही स्मार्ट कदम था, है ना? इस कदम ने रातों रात पूरा खेल बदल दिया। अब प्रबंधन को उनकी बात सुननी ही पड़ी। वहां कोई हंगामा नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत गंभीर बातचीत शुरू हुई, जिसने आगे चलकर एक बहुत ही अभूतपूर्व साझेदारी की नींव रखी। सही बात है। मतलब कल तक जो लोग बाहर से कंपनी की साख पर हमला कर रहे थे, हाँ, वो ही लोग अचानक कंपनी के भीतर बैठकर सप्लाई चेन को सुधारने में मदद कर रहे थे। तो विरोध से लेके साझेदारी तक का ये सफर, ये जो बदलती हुई गतिशीलता है, यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज हम जिस रिसर्च पेपर पर चर्चा कर रहे हैं, वो इसी बात की बहुत बारीकी से पड़ताल करता है। जी, यह शोध प्रबंधन जगत के बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एनल्स में प्रकाशित हुआ है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। बिल्कुल, ये FT50 सूची में है, जो इसकी कठोर पीयर रिव्यू प्रक्रिया का बहुत बड़ा प्रमाण है। और इस शानदार पेपर को लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की केट ओजियमकोव्स्का और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट ब्रिस्को ने। बहुत ही बेहतरीन पेपर है। खैर, इस पेपर पर हम गहराई से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने अभी पर्यावरण और बदलाव की बात छेड़ी है, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना सही रहेगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल जो AI संचालित तकनीकें हैं और उनके जो विशाल डेटा सेंटर्स हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए करोड़ों गैलन पानी की खपत होती है। जी बिल्कुल, और इसका जलवायु पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और बिना अपने कंटेंट की गुणवत्ता खोए, हमने एक पहल की है। मार्च 2026 से हमारा ये कार्यक्रम अब एक साप्ताहिक शो बन गया है। ये एक बहुत जरूरी कदम था। हाँ, अब हम सप्ताह में केवल 2 दिन प्रसारण करेंगे। मतलब रविवार को हम क्लासिक पेपर्स या किताबों की समीक्षा करेंगे और सोमवार का पूरा फोकस शीर्ष पीयर रिव्यूड जर्नल्स की ताज़ा शोध पर रहेगा। ये हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है पर्यावरण के लिए, और मैं ये भी कहूंगा कि हमारे श्रोताओं के निरंतर समर्थन के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं था। बिल्कुल नहीं। और जब हम अकादमिक शोध की गुणवत्ता की बात कर ही रहे हैं, तो हम 2026 की FT50 जर्नल सूची में हुए हालिया बदलावों से भी पूरी तरह अवगत हैं। हाँ, जो जर्नल्स अब इस सूची से बाहर हो गए हैं। जी, पर उनका महत्व कहीं से भी कम नहीं होता। नए शोधकर्ताओं की सुविधा के लिए हम उन्हें एमिरेटस FT कहकर बुलाएंगे। ये एक अच्छा नाम है। हाँ, और हम अपने सोमवार और सप्ताह के शोज में उनके पेपर्स लगातार शामिल करते रहेंगे। इसी बात पर यह बताना भी जरूरी है कि जो बहुत ही प्रतिष्ठित प्रैक्टिशनर जर्नल है MIT स्लोन मैनेजमेंट रिव्यू, उसका उत्पादन सितंबर 2026 से बंद होने जा रहा है। ये काफी बड़ी खबर थी। बहुत बड़ी, लेकिन पिछले 6 दशकों में प्रबंधन अनुसंधान के क्षेत्र में जो उनका महान योगदान रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो हमारा मंच किसी भी सूची या इंडेक्स से ज्यादा साहित्य के वास्तविक प्रभाव को प्राथमिकता देता है। इसलिए वीकेंड क्लासिक्स में हम MIT स्लोन के लेखों को पूरी अहमियत देते रहेंगे। सही कहा आपने। मतलब शोध का असर इंडेक्स से नहीं, उसके विचारों से मापा जाता है। बिल्कुल। तो जो भी शोधकर्ता अपनी अकादमिक यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि शो नोट्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर ओdziemkowska और ब्रिस्को के इस विचारोत्तेजक पेपर को जरूर पढ़ें। ये एक मस्ट रीड है ना? अगर मैं इस पूरे पेपर का एक बहुत ही सरल सारांश देना चाहूँ, तो ये पेपर इस बारे में है कि कैसे कंपनियां और सामाजिक आंदोलन अब 2 अलग अलग दुनिया नहीं रह गए हैं। हाँ, उनके बीच की जो दीवार थी वो गिर चुकी है एकदम। उनके बीच की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो चुकी हैं। ये पेपर इस रिश्ते को 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटता है। पहला है फर्म एज टारगेट, मतलब जब कंपनी निशाना बनती है। जी। दूसरा है फर्म एज पार्टिसिपेंट, यानी जब कंपनी खुद कार्यकर्ता बन जाती है।
और अंत में फर्म एज पार्टनर, जब दोनों साझेदार बन जाते हैं। और यही जो ढांचा है ना, यही इस पेपर को इतना प्रभावशाली बनाता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझाता है कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। तो चलिए हम भी पहले चरण से शुरू करते हैं, फर्म एज टारगेट, जब कंपनियां निशाना बनती हैं। पारंपरिक रूप से हमने हमेशा यही देखा है ना। हाँ, कि बाहर सामाजिक आंदोलनकारी खड़े हैं और वे कंपनी पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले के समय में इसे एक किले की घेराबंदी जैसा कहा जा सकता था, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में मुझे लगता है ये एक, जैसे कहते हैं ना, पीआर हॉस्टेज सिचुएशन जैसा ज्यादा हो गया है। पीआर हॉस्टेज सिचुएशन, ये बहुत ही सटीक उपमा है। मतलब कार्यकर्ता हैशटैग, वायरल वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए कंपनी की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया के सामने बंधक बना लेते हैं। वो न सिर्फ बाहर से हमला करते हैं, बल्कि जो कंपनी के अंदर बैठे कर्मचारी हैं उनको भी भड़काते हैं। हाँ, वो अंदर से भी दबाव बनाते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा संदेह है। मतलब मैं सोच रही थी कि जब इस तरह से कंपनियों को इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाता है, तो क्या सच में कोई जमीनी बदलाव आता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। या ये सिर्फ एक पीआर क्राइसिस है, जिसे कंपनियां बस एक खोखली प्रेस रिलीज जारी करके और थोड़ा सा ग्रीन वॉशिंग करके मामला शांत कर देती हैं? आपका ये संदेह बहुत लाजमी है, और शोधकर्ताओं ने इस पूरे मैकेनिज्म का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। सच्चाई यह है कि इसके दोनों तरह के परिणाम सामने आते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार बदलाव महज प्रतीकात्मक होते हैं। मतलब एक कंपनी पीआर संकट से बचने के लिए किसी एनजीओ को एक मोटा चंदा दे देगी, या अपनी वेबसाइट का रंग हरा कर लेगी। एकदम सही, बस दिखावा कर देगी, लेकिन अपनी मूल व्यापारिक गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं करेगी। लेकिन डेटा ये भी दिखाता है कि कई मामलों में ठोस बदलाव भी होते हैं। मतलब जमीनी स्तर पर। हाँ, लगातार दबाव के कारण कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन में मूलभूत परिवर्तन करने पड़ते हैं, नई स्वच्छ तकनीकें अपनानी पड़ती हैं, या फिर किसी स्वतंत्र नियामक संस्था के ऑडिट के लिए तैयार होना पड़ता है। पर क्या ये जो दबाव है, ये सिर्फ उसी एक कंपनी तक सीमित रहता है जिसे निशाना बनाया गया है? अरे नहीं, यहीं पर तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव नजर आता है, जिसे शोध में अप्रत्यक्ष प्रभाव या इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कहा गया है। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। हाँ, मान लीजिए कि किसी उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी पर कोई श्रम अधिकार समूह हमला करता है। अब उस उद्योग की जो बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं, वो ये नजारा बहुत ध्यान से देख रही होती हैं। ओहो, मतलब उनके मन में डर बैठ जाता है। बिल्कुल, उनके बोर्डरूम में एक खौफ पैदा हो जाता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। इसे एक तरह के इम्यून रिस्पॉन्स की तरह समझें। अच्छा। बिना किसी सीधे हमले के बाकी कंपनियां चुपचाप अपनी नीतियों में सुधार करने लगती हैं ताकि वे राडार से बाहर रह सकें। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक को सजा मिलती है और बाकी सब अपने आप सुधरने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहती, और यही हमें आज की चर्चा के दूसरे चरण की ओर ले जाता है, फर्म एज पार्टिसिपेंट। हाँ, जब कंपनी स्वयं कार्यकर्ता बन जाती है। जब इस तरह का दबाव लगातार बढ़ता है, तो हमने देखा है कि कई बार कंपनी के सीईओ खुद उस आंदोलन का झंडा उठा लेते हैं, जिसे कॉर्पोरेट सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविज्म कहा जाता है। जी। और पिछले एक दशक में ये चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। आप देखिए, आज सीईओ केवल मुनाफे या व्यापारिक नीतियों पर ही बात नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे ब्लैक लाइव्स मैटर, LGBTQ अधिकार या इमिग्रेशन जैसे अत्यधिक ध्रुवीकृत और संवेदनशील मुद्दों पर खुले पत्र लिख रहे हैं। हाँ, 2011 तक S&P 500 कंपनियों में से शायद ही कोई ऐसा कर रही थी, लेकिन आज एक बहुत आम बात हो गई है। लेकिन यहीं पर मुझे सबसे बड़ी उलझन होती है। क्या? देखिए, व्यापार का मूल नियम क्या है? ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना। हाँ, बिल्कुल। तो जब कोई सीईओ किसी ऐसे मुद्दे पर बयान देता है जिस पर पूरा समाज दो चरम हिस्सों में बटा हुआ है, तो क्या वो जानबूझकर अपने आधे ग्राहकों को हमेशा के लिए दूर नहीं कर रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक तरह की आत्महत्या क्यों नहीं है? सतही तौर पर देखा जाए तो ये सचमुच व्यावसायिक आत्महत्या ही लगती है, लेकिन इसके पीछे जो मनोविज्ञान काम करता है ना, वो बहुत गहरा है। अच्छा। शोधकर्ता यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, जिसे फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट या झूठी आम सहमति का प्रभाव कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? होता यह है कि जो लोग शीर्ष पदों पर बैठे होते हैं, जैसे सीईओ, वे अक्सर एक इको चैम्बर में रहते हैं। उनके आसपास के लोग, उनके बोर्ड के सदस्य, उनके कुछ खास निवेशक, वो सब अक्सर उन्हीं के विचारधारा के होते हैं। बिल्कुल। इस वजह से सीईओ के दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि पूरा समाज या कम से कम उनके ज्यादातर ग्राहक भी बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जैसा वे सोचते हैं।
ओह, तो उन्हें लगता है कि सब उनसे सहमत हैं। हाँ, जब वे कोई विवादास्पद स्टैंड लेते हैं तो उन्हें सच में लगता है कि वे बहुसंख्यक वर्ग की आवाज बन रहे हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती है और विवाद खड़ा होता है, तब क्या होता है? क्या सच में बिक्री गिरती है? यहीं पर इस शोध का सबसे चौंकाने वाला और मजेदार हिस्सा आता है। हम सब बॉयकॉट के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ, जहां नाराज ग्राहक उत्पाद खरीदना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके समानांतर एक और शक्तिशाली तंत्र काम करता है जिसे बायकॉट कहते हैं। बायकॉट, BUYकॉट, मतलब खरीदारी करके विरोध जताना। एकदम सही पकड़े। इसे हम अमेरिका की मशहूर खाद्य कंपनी गोया के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। गोया के उत्पादों का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग लैटिन अमेरिकी समुदाय है। कुछ साल पहले गोया के CEO ने अमेरिका के एक अत्यधिक ध्रुवीकृत राजनीतिक नेता की खुलेआम तारीफ कर दी थी। हाँ, और उसके बाद तुरंत ही उनके पारंपरिक ग्राहक वर्ग में भारी गुस्सा फैल गया था। गोया के बायकॉट का अभियान शुरू हो गया था। बिल्कुल, इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने लगे जहां लोग उनके उत्पाद फेंक रहे थे। तो इसका मतलब गोया का व्यापार बर्बाद हो गया होगा? यही तो ट्विस्ट है। उस बायकॉट को देखकर उस राजनीतिक नेता के समर्थकों ने गोया को अपने वैचारिक प्रतीक के रूप में अपना लिया। अच्छा। अचानक से जिन लोगों ने शायद जिंदगी में कभी गोया की बीन्स नहीं खरीदी थी, वे थोक के भाव में उनकी खरीदारी करने लगे। अपनी विचारधारा को साबित करने के लिए लोगों ने गोया के उत्पादों के स्टॉक खत्म कर दिए। अरे बाप रे। इस बायकॉट का अंतिम नतीजा ये हुआ कि भारी विरोध के बावजूद उस तिमाही में गोया की कुल बिक्री अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ गई। ये तो उपभोक्तावाद का एकदम आदिवासी या ट्राइबल रूप हो गया ना? हाँ, बिल्कुल ट्राइबल है। मतलब लोग अब उत्पाद की गुणवत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान जताने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। सही बात है। तो अगर आप अपने वफादार वैचारिक ग्राहकों को खुश कर लें, तो वे विरोधियों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई से कई ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। एकदम सही, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। अगर ग्राहकों को जरा सा भी लगा कि कंपनी का ये स्टैंड प्रामाणिक नहीं है, मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्हें लगा कि वे सिर्फ बाजार भुनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो दोनों पक्ष कंपनी से मुंह मोड़ लेते हैं। इसे वोक वॉशिंग कहा जाता है। वोक वॉशिंग? हाँ, और इसकी सजा बाजार में बहुत कड़ी मिलती है। तो ये तो हुई बात जब कंपनी खुद मैदान में उतरती है। अब आते हैं उस अंतिम और सबसे जटिल चरण पर, जो मेरी नजर में इस पूरी चर्चा का चरम रूप है। जब विरोधी साझेदार बन जाते हैं। हाँ, फर्म एज पार्टनर। मतलब सोचिए, बाहर से पत्थर फेंकने वाले आंदोलनकारी और किले के अंदर बैठे कॉर्पोरेट अधिकारी अब एक ही मेज पर चाय पी रहे और मिलकर काम कर रहे हैं। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। चाहे पर्यावरण के लिए नए उत्पाद बनाना हो, कार्बन उत्सर्जन कम करना हो, या किसी उद्योग में मानवाधिकारों की रक्षा करनी हो, कंपनियां और आंदोलनकारी अब आधिकारिक तौर पर समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये रातों रात नहीं होता। इसके पीछे सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम करता है, जिसे रेडिकल फ्लैंक इफेक्ट कहते हैं। रेडिकल फ्लैंक, ये शब्द सुनकर तो किसी सैन्य रणनीति की याद आती है। हाँ, लगता तो वैसे ही है। क्या इसका मतलब ये है कि कंपनियां किसी नर्मपंथी संगठन के साथ इसलिए हाथ मिलाती हैं क्योंकि वे बाहर खड़े किसी उग्र और चरमपंथी समूह से बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं? आपने बिल्कुल सटीक समझा है। यही इसका मूल तंत्र है। जब किसी भी सामाजिक आंदोलन में एक बहुत ही चरमपंथी और आक्रामक धड़ा उभर आता है, जो मतलब फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ कर सकता है। हाँ, तोड़फोड़ कर सकता है, डेटा लीक कर सकता है, या कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी देता है, तो कंपनियों के बोर्ड रूम में दहशत फैल जाती है। जाहिर सी बात है। उस उग्र धड़े से यानी रेडिकल फ्लैंक से बचने के लिए और अपनी छवि बचाने के लिए कंपनियां उसी आंदोलन के नरमपंथी संगठनों के पास जाती हैं और उनके साथ साझेदारी कर लेती हैं। क्या बात है। यानी चरमपंथियों का डर ही कॉर्पोरेट जगत को नरमपंथियों की मेज तक खींच कर लाता है। यह रणनीति कंपनियों के लिए तो बहुत चतुर है, लेकिन यहाँ आंदोलनकारियों की नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? मतलब अगर कोई सामाजिक संगठन अरबों डॉलर वाली विशाल कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ बिस्तर साझा करने लगता है, तो क्या वे अपनी धार नहीं खो देते? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। क्या ये सहयोजन या जिसे कोऑप्टेशन कहते हैं, उसका एक क्लासिक मामला नहीं है, जहां कंपनियां अपने अथाह पैसे और प्रभाव से इन आंदोलनों को एक तरह से खरीद कर शांत कर देती हैं? आपकी ये चिंता न केवल वाजिब है, बल्कि शोध के आंकड़े इसकी पूरी तरह से पुष्टि भी करते हैं। कोऑप्टेशन का खतरा
किसी भी एनजीओ के लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है। अच्छा। हाँ, जब कोई गैर सरकारी संगठन किसी कंपनी के साथ साझेदारी करता है तो अक्सर उसे अपने ही मूल समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे स्पष्ट और चौंकाने वाला उदाहरण 2010 में हुए बीपी होराइजन ऑयल स्पिल के बाद देखने को मिला था। ओहो, वो तो मेक्सिको की खाड़ी में हुआ वो भयानक तेल रिसाव था ना, जिसने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर दिया था। हाँ, वही। और इस त्रासदी के बाद जब शोधकर्ताओं ने पर्यावरण संगठनों की फंडिंग का विश्लेषण किया तो नतीजे आंखें खोलने वाले थे। क्या हुआ था? जिन पर्यावरण संगठनों ने पहले से तेल कंपनियों के साथ शांतिपूर्ण साझेदारी कर रखी थी, उनके दान में 61% की भारी गिरावट आई। बाप रे, 61%? जी हाँ, जनता ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया क्योंकि लोगों को लगा कि ये संगठन कंपनियों के हाथों बिक चुके हैं और उनकी जेब में हैं। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। और इसके ठीक विपरीत जिन संगठनों ने तेल कंपनियों के खिलाफ आक्रामक और विद्रोही रुख अपनाया हुआ था, उनके दान में 54% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़ा तो सच में हिला देने वाला है। मतलब 61% का नुकसान तो किसी भी संगठन को बंद करवा सकता है। जी हाँ। तो फिर कोई भी संगठन किसी कंपनी के साथ साझेदारी के कागज पर हस्ताक्षर क्यों करना चाहेगा? ये तो अपना ही गला घोटने जैसा हुआ ना। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि भले ही इसमें वित्तीय जोखिम हो, इस साझेदारी से जो जमीनी बदलाव आते हैं वे अभूतपूर्व होते हैं। जमीनी बदलाव कैसे? शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन कंपनियों ने पर्यावरण संगठनों के साथ अपनी R&D में साझेदारी की, उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल क्लाइमेट पेटेंट बनाने में भारी सफलता हासिल की। क्लाइमेट पेटेंट से आपका मतलब उन नई तकनीकों से है जो प्रदूषण कम करती हैं? जी बिल्कुल। डेटा दिखाता है कि सामान्य कंपनियों की तुलना में इन साझेदार कंपनियों ने 36% से लेकर 200% तक अधिक नए और अनोखे क्लाइमेट पेटेंट दर्ज किए। 200% तक? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये वो तकनीकें हैं जो वास्तव में दुनिया बदल सकती हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी #We are not waiting जैसे आंदोलनों ने दवा कंपनियों के साथ मिलकर FDA के नियमों को बदलने और जीवन रक्षक उपकरणों को जल्दी बाजार में लाने में असाधारण काम किया है। तो मतलब संगठन के लिए इसमें जोखिम जरूर है, लेकिन समाज के लिए इसके फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं। हाँ, लक्ष्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और साझेदार के रूप में गहराई से समझ लिया है तो सवाल उठता है कि इन सब का लब्बो लुबाब क्या है। आज की व्यावसायिक दुनिया में काम करने वाले पेशेवरों और अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए इसके क्या मायने हैं? जो लोग आज कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि चुप्पी अब कोई सुरक्षित पनागाह नहीं रही। हाँ, ये तो हमने देखा ही है। एक समय था जब PR का पहला नियम होता था, विवादों से दूर रहो, कुछ मत बोलो। लेकिन आज की इस अति जागरूक दुनिया में आपकी चुप्पी को तटस्थता नहीं बल्कि सहमति माना जाता है। मतलब आप चुप हैं तो आप गलत के साथ हैं। जी, शोध ये स्पष्ट करता है कि जब किसी सामाजिक मुद्दे पर आपकी उद्योग की अन्य कंपनियां बोल रही हों और आप चुप रहें, तो आपकी ये चुप्पी आपके ग्राहकों और आपके ही युवा कर्मचारियों को आपसे दूर कर सकती है। ये बात आज के लीडर्स के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और शोधकर्ताओं के लिए इसका क्या संदेश है? अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए निष्कर्ष ये है कि उन्हें इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग बॉक्स में रखकर पढ़ना बंद करना होगा। मतलब उन्हें जोड़कर देखना होगा? बिल्कुल। ये आपस में एक जटिल इकोसिस्टम की तरह जुड़े हुए हैं। एक आक्रामक आंदोलन से डरकर कंपनी साझेदारी कर सकती है और उसी साझेदारी के अनुभव से प्रेरित होकर वह कंपनी भविष्य में खुद एक कार्यकर्ता बन सकती है। ये तो एक पूरा चक्र है। हाँ, तो शोधकर्ताओं को इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ समझने के लिए और अधिक प्रयोगात्मक तरीकों का, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का उपयोग करना होगा। बहुत खूब। अब चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, बताइए। पूरी संपत्ति, अपने जनसंपर्क विभाग और अपनी ताकत के साथ इन सामाजिक आंदोलनों में इतनी गहराई से शामिल हो रही हैं, तो इन आंदोलनों का असली एजेंडा अब तय कौन कर रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये शक्ति का एक नया खेल नहीं है जहां बड़ी मछलियां नदी का बहाव अपनी मर्जी से मोड़ रही हैं? बिल्कुल। समाज शास्त्र में इसे सांस्कृतिक प्रतीकात्मक शक्ति या कल्चरल सिंबॉलिक पावर का नाम दिया गया है और ये आज के समय का सबसे गंभीर सवाल है। वो कैसे? आप देखिए, परंपरागत रूप से सामाजिक आंदोलन उन लोगों की आवाज होते थे जिनके पास ना पैसा था और ना सत्ता। वे सड़कों पर उतरते थे ताकि शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह ठहरा सके। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब फॉर्च्यून 500 कंपनियां इन आंदोलनों को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं, तो वे केवल उनका समर्थन नहीं करती,
वे धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि समस्या क्या है और उसका स्वीकार्य समाधान क्या होना चाहिए। मतलब वो न्याय की परिभाषा ही बदल रही हैं। जी। ये मानवीय या नैतिक तर्कों को हटाकर हर चीज को व्यावसायिक तर्क या बिजनेस रैशनल के चश्मे से देखने लगती हैं। बिल्कुल। अगर स्थिरता या समानता का मतलब सिर्फ वही रह जाए जो एक बड़ी टेक या ऑयल कंपनी के बोर्डरूम में तय होता है, तो हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां सामाजिक परिवर्तन का असली मतलब ही खो जाएगा। ये तो बहुत डरावना विचार है ना? क्या भविष्य में सामाजिक न्याय केवल वही माना जाएगा जिस पर कॉर्पोरेट जगत अपनी मंजूरी की मोहर लगाएगा? अगर जन आंदोलनों की दिशा सीईओ के ट्वीट से तय होने लगी, तो जमीनी स्तर के आम नागरिक की असली आवाज शायद इन पीआर अभियानों के शोर में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। हमारी उस शुरुआती एप्पल और ग्रीन पीस की कहानी को ही लें। जब वे दोनों एक ही मेज पर बैठे थे तो बाहर से वो पर्यावरण की एक बड़ी जीत लग रही थी। हाँ, बिल्कुल लग रही थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उस कमरे का एजेंडा कौन तय कर रहा था? क्या कार्यकर्ता सच में कंपनी को बदल रहे थे या कंपनी अपने विशाल संसाधनों से उस पूरे आंदोलन को ही अपने सांचे में ढाल रही थी? यही तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले दशकों में व्यापार और समाज के रिश्ते की नई कहानी लिखेगा। और यही इस शोध की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये हमें इन असहज सवालों का सामना करने पर मजबूर करता है। इसी गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। शो नोट्स में दिए गए लिंक से इस बेहतरीन शोध पत्र तक पहुंचा जा सकता है। समय निकालकर इस अकादमिक यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। Prøv lige at forestille dig Daniel. Han er en utrolig dygtig læge, og han er sort. Okay. Og når han bevæger sig rundt ude på hospitalsgangene, så tager han faktisk meget ofte initiativ til sådan nogle helt åbne og ærlige samtaler om race med sine kolleger. Så han skjuler det ikke? Nej, tværtimod. Altså han gør det helt bevidst. Han bruger aktivt sin baggrund til at forsvare sine patienter og ligesom skabe en bredere forståelse på afdelingen. Han forsøger at bryde de her stereotyper, der jo desværre stadig findes i sundhedssystemet. Det lyder jo som en kæmpe ressource for arbejdspladsen. Lige præcis. Han bringer en enormt vigtig del af sin identitet i spil, og det her det bliver interessant altså. Samtidig med at han tager de her store, modige kampe, så gør han sig enormt umage med at skjule andre helt centrale dele af den han er. Nå, på hvilken måde? Altså, han har for eksempel en livslang passion for basketball. Han samler på Air Jordans. Fedt. Ja, ikke? Og det er en massiv del af hans kultur. Men når han træder ind ad døren på hospitalet, så gemmer han det nærmest desperat væk. Han har udelukkende formelle lædersko på. Selv på de dage, hvor de andre er afslappet klædet. Ja, præcis. Selv til de helt uformelle fredagsarrangementer, hvor alle de andre bare har gummisko på. Og han gør det simpelthen af frygt for andres fordomme. Han er bange for at blive opfattet som uprofessionel, hvis han viser for meget af sin kultur. Hold da op. Så han står i det der spændingsfelt? Ja, konstant. Han udtrykker stærke dele af sin kerneidentitet på den ene side, mens han næsten febrilsk undertrykker andre sider af sig selv. Men den der dobbelthed, den indkapsler jo faktisk kernen i et af de absolut mest drænende psykologiske fænomener på vores moderne arbejdspladser. Gør den det? Ja, altså det der med at balancere på en knivsæg, hvor man i hver eneste lille interaktion skal vurdere, hvilke brudstykker af ens sande jeg, der er sikre at vise frem, og hvilke der bare skal låses direkte inde. Det lyder enormt udmattende. Det er det også. At forsøge at passe ind, samtidig med, at man vil bevare sin autenticitet, det skaber en enorm, helt usynlig arbejdsbyrde oven i de egentlige arbejdsopgaver, man jo får løn for. Lige præcis. Og det er præcis den dynamik, vi baserer vores samtale på i dag. Vi kigger nemlig på en utrolig grundig artikel fra det prestigefyldte Administrative Science Quarterly. Og det er jo et FT50-listet tidsskrift, bare lige for at sætte streg under kvaliteten. Ja, helt bestemt. Det er i den absolutte elite inden for ledelsesforskning. Forskerne bag er Rachel D. Arnett og Serenity S. Lee fra University of Pennsylvania, og de har skrevet den i samarbejde med Patricia Faison-Hewlin fra Columbia University. Det er nogle tunge profiler. Det er det virkelig. Og til dig, der lytter med derude, jeg vil virkelig opfordre dig til at tage dig tid til at læse den her artikel. Linket ligger direkte i vores show notes. Ja, den er skrevet så utroligt tankevækkende. Den er nemlig.
Og altså, apropos det her med ressourceforbrug og systemer, der er ved at brænde sammen, ligesom Daniels hjerne måske, det så tænker jeg lige, vi skal vende vores egen lille ændring her på kanalen. Ja, den nye rytme. Ja, fra marts 2026 er vi overgået til at være en ugentlig udgivelse, så du får os nu hver søndag og mandag. Præcis. Søndag tager vi fat på de store klassiske artikler eller boganmeldelser, og mandag har vi fokus på de allernyeste publikationer fra de bedste peer-reviewed tidsskrifter. Lige netop. Og grunden til, at vi har skruet lidt ned for kadencen, det er simpelthen fordi AI-assisterede produktioner, som vi jo bruger til at samle al den her forskning, de trækker ekstremt hårdt på klimaet. Ja, backend-datacentrene har et fuldstændig vildt vandforbrug, bare for at kunne køle ned under de processer. Det er de. Så ved at begrænse vores udgivelser, prøver vi at give et lille aktivt bidrag til klimakampen, uden at det går ud over den der dybe og intime ro, vi elsker at have i vores samtaler. Vi er utrolig taknemmelige for dig, der lytter med. Tak fordi du støtter initiativet. Helt sikkert. Og hvis du, altså lytteren, har mod på mere fremtidstænkning, så er der jo Academy of Managements 86. årlige møde i Philadelphia i USA, der nærmer sig. Ja, det skal vi huske at nævne. Ja, for hvis du planlægger at deltage der fysisk, så skal du helt klart registrere dig til den Professional Development Workshop, altså PDW'en, om rumbaseret økonomi, Space Economy. Ja, den lyder så spændende. Det er Dr. Matthew Montecarpi fra Side Business School ved Oxford University, der leder den, ikke? Jo, lige præcis. Og det, der er lidt sjovt, er, at vores egen producer, Mayukh Mukhopadhyay, faktisk også bidrager til den. Det er en super tværfaglig og ekstremt iværksætterorienteret workshop. Så fedt. Nå, men altså, lad os hoppe tilbage til Daniels verden. Og til det forskerne Arnett, Lee og Hewlin rent faktisk har undersøgt. Ja, lad os det. Og for at forklare det på en måde, hvor alle kan være med, uanset om man er ny inden for akademisk forskning eller ej, så skal vi starte med de to yderpoler. Okay, ja. De klassiske strategier, ikke? Præcis. Altså, når minoriteter, og det gælder jo for den sags skyld ofte også kvinder i meget mandsdominerede brancher, træder ind på en arbejdsplads, så har de traditionelt to valg. Det første er at udtrykke deres identitet. Altså, at de bare er 100% sig selv. Ja, de tager deres kultur med på arbejde, de taler måske åbent om diskrimination, eller de fejrer deres kulturelle højtider tydeligt. Indeni føles det her utroligt godt og rent. Fordi man ikke spiller skuespil. Præcis. Det dækker vores grundlæggende behov for at være autentiske. Ulempen er bare, og det viser tonsvis af forskning, at det kan aktivere kollegaernes fordomme, og det kan faktisk spænde ben for ens karriere. Hvilket jo er utroligt trist, men det er realiteten. Og den anden pol, det er så at undertrykke identiteten. Lige netop. Man aflæser rummet, finder ud af, hvad den dominerende norm er, og så sletter man bare de dele af sig selv, der stikker ud. Man retter måske sit naturlige krøllede hår ud, eller lader være med at nævne, hvem man er gift med. Ja, og karrieremæssigt er det desværre ofte den sikre vej, for man forstyrrer ikke normen. Men den mentale pris, den er bare astronomisk. Ja, det må føles som et fuldtidsjob bare at bære den maske hver dag. Fuldstændig. Og det forfatterne her har opdaget, som er helt nyskabende, det er at kigge på rummet midt imellem. Det de kalder kuratering. Kuratering? Ligesom en kurator på et kunstmuseum. Præcis. En ansat, der kuraterer, forsøger at gøre begge dele på én gang. Altså, man udvælger ekstremt omhyggeligt, hvad der skal stå fremme i lyset, og hvad der skal gemmes dybt nede i kælderen. Og det er jo vigtigt at sige her, at selvom vi taler om diversitet, som ofte kan blive lidt politisk betændt, så fjerner artiklen her faktisk den politiske støj. De kigger bare iskoldt og objektivt på de rent kognitive mekanismer inde i hovedet på medarbejderen. Ja, det er ren arbejdspladspsykologi, og umiddelbart lyder kuratering jo som den smarte løsning, ikke? Man får lidt autenticitet, og man får lidt karrierebeskrivelse. Jo, umiddelbart. Men når jeg hører dig beskrive det, så forestil dig at sidde i en bil, ikke? Hvor du simpelthen træder spederen helt i bund for at udtrykke det selv. Ja. Men samtidig hammer du bare den anden fod fuldstændig bund på bremsen for at undertrykke resten. Altså, motoren larmer jo afsindigt meget, men du flytter overhovedet ikke. Og uanset hvor stærk en motor du har, så vil den vel uundgåeligt brænde sammen på et tidspunkt. Det er en fuldstændig perfekt analogi. Fordi den der mekaniske friktion i motoren, det er præcis det, psykologerne her kalder for kognitiv ambivalens. Kognitiv ambivalens. Okay, prøv lige at folde den lidt ud. Altså, når du kuraterer din identitet, bygger du en dyb splittelse ind i dit eget selvbillede.
Du kigger på dig selv og tænker, min baggrund er en ressource, noget du er stolt af, ligesom Daniel. Ja, når han tager de vigtige samtaler om race. Præcis, men 10 minutter senere kigger du på den nøjagtig samme identitet og stempler den som en trussel. En risiko. Når du for eksempel er bange for at tage dine sneakers på, fordi du tror, at det devaluerer din faglighed. Så hjernen er i konstant alarmberedskab. Ja, den skal hele tiden vurdere, at hvem jeg er pludselig farligt i det her rum. Men prøv lige at vente lidt, og jeg er nødt til at skubbe lidt tilbage her. Ja, endelig. Altså, er det ikke bare at være tilpasningsdygtig? Vi ændrer jo alle sammen adfærd afhængig af, hvem vi taler med. Jeg taler jo ikke til min direktør på en tirsdag på samme måde, som jeg taler med min bedste ven over en ølfredag aften. Hvorfor fører lige præcis det her til et psykologisk sammenbrud? Det er et rigtig godt spørgsmål, og forskellen ligger i selve dybden af det, du forhandler. Okay, hvordan det? Når du skifter tonefat over for din direktør, så er det situationsprofessionalisme. Du vurderer bare adfærd. Men når vi taler om race, etnicitet eller køn, altså det er jo et menneskes absolutte kerneidentitet. Ja, fundamentet for hvem man er. Netop. Så når du oplever ambivalens der, så fortæller du underbevidst dig selv, at selve grundstenen i dit menneskeværd er betinget, og at du potentielt er uacceptabel, bare som du er. Okay. Så det bryder ligesom med vores grundlæggende behov for at føle os som et helt samlet menneske. Man skærer simpelthen små bidder af sit selvværd. Lige præcis. Det skaber en overvældende, konstant tvivl. Men evaluerer hele tiden, fik jeg sagt for meget der. Skjulte jeg mig nok i det møde? Og det vil forfatterne gerne bevise rent videnskabeligt. Ja, de lavede nemlig 2 ret vilde studier, ikke? Jo, studie 1 foregik i en stor offentlig organisation. De undersøgte ansatte med minoritetsbaggrund og havde også en gruppe kvinder med for at teste det på dem. Og de kortlagde simpelthen folks strategier. Nogle udtrykte sig helt frit, andre undertrykte sig selv fuldstændig. Præcis. Og hvad vil du umiddelbart gætte på var værst? Altså, logisk set vil man jo tro, at dem, der undertrykker hele deres personlighed fra 8 til 16, at de vil være de mest udbrændte. Ja, det skulle man tro. Men resultatet viste, at dem, der scorer højt på både at udtrykke og undertrykke, altså kuratorerne, de oplevede den absolut højeste grad af følelsesmæssig udmattelse af alle grupper. Det er alligevel vildt. Men det giver jo mening, når man tænker på den der overophedede bilmotor. Det kræver konstant tankekraft. Lige præcis. Den, der bare undertrykker alt, har i det mindste truffet et valg. En hård strategi bevares, men den er konsistent. Kuratorerne forhandler med sig selv hver evig eneste gang, de står ved kaffemaskinen. Men studie 1 var jo kun, hvad kan man sige, et øjebliksbillede. Man kunne fristes til at spørge, er de udmattet, fordi de kuraterer, eller begynder de bare at kuratere mere febrilsk, fordi de i forvejen er stressede? Og det er derfor studie 2 er så metodisk stærkt. Det er et longitudinelt studie. De fulgte 374 medarbejdere over 4 hele uger, så de optog nærmest en film af forløbet i stedet for at tage et foto. Ja, det er ret overbevisende. De målte simpelthen kurateringsniveauet i uge 1, og så fulgte de dominobrikkerne falde. Præcis. Hvad skete der i uge 2? Der kunne de se, at den høje kuratering fra uge 1 førte direkte til en stigning i den her kognitive ambivalens. Splittelsen tog til. Ja. Og i uge 3 havde den der abstrakte tvivl så udviklet sig til målbar, hardcore psykologisk belastning. Altså ægte angst og udmattelse, hvor en god nats søvn overhovedet ikke batter noget. Og det leder så til det fatale skridt i uge 4, som burde få alle topledere til at lytte efter. Belastningen blev til adfærd. Medarbejderne begyndte simpelthen at danne konkrete intentioner om at sige op. Det er nemlig helt kausalt bevist her. Kuratering skaber ambivalens. Ambivalens skaber udmattelse, og udmattelse skaber flugt. Det forklarer jo den famøse lækkede pipeline, som så mange HR-afdelinger taler om. Man rekrutterer mangfoldigt, men 2 år efter er de dygtige minoritetsmedarbejdere væk igen. Og topledelsen sidder og tænker, de fik nok bare mere i løn hos konkurrenten. Ja, eller de passede måske alligevel ikke ind rent fagligt. Men sandheden er en helt anden. Fuldstændig. Virksomhederne mister ikke talentet, fordi de mangler evner. De mister dem, fordi folkene slides langsomt op af det her psykologiske minefelt. Og her er man jo nødt til at kigge på organisationen. Altså praktikere, lyt lige med her. Virksomheden er ofte selv skyld i den her adfærd. Hvordan tænker du? Gennem de der subtile blandede signaler. Direktøren står på scenen og råber, bring your whole self to work. Så de opfordrer til, at man udtrykker sig. Ja, men hvad sker der så i hverdagen?
Ja, præcis. I maskinrummet bliver medarbejderen måske mødt med rullende øjne, hvis de rent faktisk nævner en ulighed. Så får de at vide, at de er for politiske, eller at de forstyrrer den gode stemning. Så kulturen skriger i virkeligheden på undertrykkelse. Det er fuldstændig pletskud. Den der dobbeltmoral tvinger dem ud i kuratering. For at løse det, må organisationer fjerne de blandede signaler. Når nogen tager en svær snak om diversitet, skal det ikke ses som en risiko, men som innovation. Som et aktiv for virksomheden simpelthen. Men det leder jo faktisk frem mod nogle utrolig nysgerrige spørgsmål om, hvor forskningen skal hen næste gang. For kan man kuratere på en sund måde? Det er et fascinerende spor. Der findes jo et begreb, der hedder tempered radicals, altså tempererede radikale. Det er folk, der har et mål om at ændre systemet. De udtrykker dele af deres vision, men undertrykker taktisk andre dele for at bevare deres indflydelse. Så det er en bevidst strategi frem for en frygtbaseret overlevelsesmekanisme. Lige præcis. Intentionen er anderledes, og måske beskytter den form for agens dem mod den kognitive ambivalens. Men det kræver mere forskning og bevise. Og et andet spørgsmål, som virkelig ligger mig på sindet, er det her med usynlige minoritetsidentiteter. Studiet kigger jo primært på race, som er svært at gemme væk. Men hvad med seksualitet? Eller skjult handicap som autisme? Ja, eller socioøkonomisk baggrund for den sags skyld. Nemlig, hvor man teknisk set måske nemmere bare kunne forblive 100% i skjul. Er de her kognitive omkostninger lige så voldsomme for dem? Er prisen for total hemmeligholdelse mindre end for kuratering? Det er et kæmpe ubesvaret landskab af usynlig mental belastning, vi skal have afdækket. Den her artikel har ligesom givet os et sprog til at begynde at tale om det. Ja, det har den virkelig. Og det sprog og den bevidsthed vil vi rigtig gerne give videre til dig derude. Ja. Prøv at mærke efter i morgen tidlig. Når du træder ind ad døren på arbejdet, eller logger ind på dagens første videomøde. Læg mærke til de uskrevne regler. Kig på kulturen omkring dig. Sender I virkeligheden blandede signaler? Siger I, at der er plads til hele mennesket, mens I subtilt og måske ubevidst straffer dem, der falder uden for jeres norm? For de mennesker forsvinder på et tidspunkt. De gør de. Nogen tæt på dig bruger måske lige nu halvdelen af deres hjernekapacitet på en udmattende kuratering af, hvem de er, bare for at føle sig sikre. Indtil din dag simpelthen giver slip. At vi tør få øje på den usynlige kamp, det er det første vigtige skridt til at fjerne foden fra bremsen, så vi alle sammen kan komme fremad uden at brænde sammen. Lige præcis.